O te whasisila tua toi amatalia nei taurumanga al fono o whaitula fono. E whatatia ese taurumanga mo le malolonga o lo saunoa le fionga ni minstao tupe. O te tāpā ma le whaloalo lau fionga te tūlai mai mo le whawawina o lau saunoanga. Whaftai lau fionga I le fonga petalai, lo wawanoa. So e whatalo whātu le pai au tātou mo te whono. Haftai fōi mo le tātou ofisa al whono, tātou whaamalo stino, ia pe o ngā pāti ai tātou ofisa a wale whonga tau mawha al tātou mo te whono. Lau whionga le whonga whetalai, I momoli le anganga al whaftai, ma le whaamalo le mamalo suius whono. Sa sau noa I le tala whaatau au tuol tupe, lua o lua lima, lua o lua ono. E peo na whaatino ai whaatatanuanga, mtanga luenga, whaalafutonga le malo. I mata upu sala ngā sui mamalo. O le au tau mawhai whaamanino, ma whaalau tele mo sila fia le Palemene, ma le mamalo le atunu o whaafongfonga mai. Mo sila fia, lau fionga le fong fetalai ma maota al tātou Palemene. E se fulu tasi vaenga o lo ilalo la uwa vaenga wha minista. O le pulenga e whakoina tālonga ese tau tupe po le Samoa Camping Authority. O le pulenga o tupe whaavao malo o le sifa. O le whaala potpotonga o insiua slack. Whale tupe tutono Samoa, CPS. Whaala potpotonga o whaaputunga tupe mo lumana imanuia o Samoa, Nupi Wha. Whaala potpotonga o whale po Samoa Housing Corporation. O company whaalele o Samoa Airways. O le whale tupe o ati nae po Development Bank of Samoa. O le whaaputunga tupe teu whaafainga luenga o mawainga tausi po le UTOS. Matanga alwenga o whaala potpotonga le malo, MPE. Male matanga alwenga o tupe. Male matanga alwenga o leo ma whalpui pui. O lo o ilalo la ubaba ainga mo se taimi le tu mau. Sasa unoa ni si sui whale alupo, si whaipule. Ina ia toe whetu unai lai sene. O alonga pinko, ma le toetu ina atu so soani al pulenga mo le atunu. Lau fionga I le fonga fetalai. Mo le silafia, o le tutongi o lai sene o lo iai nei. E se lau sful lima ta lai le masina. E au fiai ma le GST. E iai tu langa I tatau na wha amalieina mua. Ai le I wha amatu ina atu so se lai sene. I se whaala potpotonga tu maoti po NGOs, e le whaatanga inai pisinisi po tangata taitotas. O le tele o maasina e maomiai le laisene, o le mawalunga fo ile na o le tupe tutongi mo le laisene. Mo se whaataita inga a tolu maasina le laisene, e tolu se lau fast lima ta la le tau e tutongi ai. A se lua maasina le umi o le tausanga. E afetou se lau balu sfulu le tongi o laisene. Sa wha mawina le tūlanga sa wha ilo mai le sui a whaipule. O le pinko o lo so swani po kalame ati na e motina I te tono le tu malo. Ai peitai, o le whai ungal ka peneta le tausanga lua o lua. Na ave ese ai le malo si anga I le pulenga. E tuina tuai le so swani tau charities. Pili a onga, whaapea le ati nae, mo ta alonga I Samoa. Ma ua whaase e atu le nei mata whaioi, I le mata ngā luenga o ta alonga, ma la ngā oa mo le fia o tangata. Sa wha mawina fo I le whaatustusa o tātou pulenga, ma le ta alonga loto o lo whaatino I New Zealand. Mo le sila fia, e le mawhai o na whaatusalia le tātou pulenga I le malo New Zealand. Ona o vaenga nei, mua, e le tutusa le au wha I o tupe maua, ma matafa I oi al tātou pūlenga, ma le to New Zealand. Lona lua,
o le whaatinoina o matawhai oi al pūlenga. E au fia ai le whaonga ina te tau o tupe mai ta alonga tau tupe mo wha moe moenga o le atunu. Whaatasi ai ma le puipuia mai a fianga ma whaapita auli ona o ta alonga tau tupe o lo o lima ta ina e le tū la fono ta alonga ese tau tupe lua o ta svitu. Palaputonga o whaaputunga tupe mo lumana i manuia po le nupipa. Ia, malia whenua lau o whionga le tamai taimi stalo i le whaau la vea sa i tula i mai le sui o whale alupo o se me fia maamlama po se me fia whaasao le sauna anista fia whaamamlama ia, sauno e tele malawa noa lau whionga whaaftai tele le se naunau te inga e alawe lawe le saunoanga matongo fia mal manino lau whionga le min stau tupe ele na no fa pe atu e monia au ele mfayon fa atu stu saina ia le tato authority le ma New Zealand Lotto e vangi mai la se tele ai pe ole afo ole anga e tasi the principle same principle ole fainga ole anga le New Zealand Lotto e so ani tato lai sao tato no ele mfayon nga fatia a e so ani ne me mfayon nga fatia pa te inga le sa uta ua e whaatau ni ta avale mo i la tau e le mwhaiona whewa i solo ai au sange le ainga ia whain po i nisi to inga me mwhaiona whasoswani pio se alau ni fo ene whasoswani le tau singa o i la tau o loo au sange ma whaaloalu lava whtai Maro whaftai, ia, whawals me fia whasa ia, se on sai me lava lau whionga mi stalo i whau la vea le whionga ia saunoa ele tele ni tātou tangata e a fo i whatau le loto ai mafuone le tele on ele lei ia prices ia soa o whatino le loto lea ele ainga le o kael sa le leia prices ma taulia ia ma le foi le na lai on la tato pasia foi fa la selena ia to nga loto foi loto ia fai Australia fai on la fa popo atu il tato loto taua le senele fai mo fatangaina o tātou tangata fo i tā alo i le loto Australia ona na o whamasinonga le melea tā na tāl sangai ia kael, la ingo kael sa le taunu whaia ia ma na awe le whamasinonga ma mawaile unga le whamasinonga la e sao le mele whai le malo o le tulanga la i le loto tatou e taua o na lava le seleni po le lava le seleni e whaia i la tou ia whaasoa of Soswani po le lava le Soswani Charity Organization e afo i taua o na matala le o lo vaia ia le whalapotonga lea o se mea le whitaui le ave o se 4 miliona tala iai e whangaio iai a o le tūlanga tauna iai tauna mai ia tupe mai o e so sani il paketi al malo a whai o a lia li mai o lo ngau e tauan silsila le malo e le mafua anga o le ngau lona wenga e le o le lei e le whatinonga la stu la lo atu se to tiloa e le tulanga le fatino ai lo taufi e le le fatinonga o le ngaluenga ale fala portonga lea o le foi la moria mai o tele nau le matango ese o la toia pe over el dos furuler fa malolo lo no venga e vai tele e le pulanga se to tilo la veiai Fa maloti mai lo fionga ile te le tuanga ia tu atu le manoe
Sa no ero fionga ni Mr. Tupe. Ia, tai lau fionga i le fonga fetalai. Manatu fo i lea ua tali manino fo i tu sai fo i male whaafsile le fionga tamai tai whaipule. Ia whaaftai fo i le tai tai o le ituangai. Ia mō whautuanga. Mantua ele i atos fast food waso. Ia ele i maua lava se lao lao. Ia e wheiroa ia i fo i maltato whaala potpotonga lea. Ai tā ua te whautuanga o atu ina mai. O le fesili le whaasolonga o le pensione o tangata mātutua. Manisi o fesili beto e maua se pasene o nupi wha peo na masani ai. Wha malulu atu. I le wha pe teipo lol tala o tupi. Mauti nua fo e le atala pasene o nupi wha. O le pasene o nupi wha ua umona wha safua whai tau whanga uma. E se fulu pasene mo le tau sanga wha tupe lua olua lima ua uma o na tupaina. Ma le amatanga o Oketopa lua olua lima na tapu ni aile tuina ato le nei whaamanianga e tala ina i tua. Le taimi nei ua toe tuina atu i ala tau saufanga i to tonu o le nupi wha. O le vaenga i tangata mātutua pe amalanga i atunu e mamau. O ala tau benefiti e maua lava pe ataliu mai Samoa. Pe awha apea na o esa ili tonga fitinga i atunu mamau. E au na tuina mai pepa wha maonia mai fo mai sa ba aia i lea taimi a o iai atunu mamau. Mai lea tau fia fo i le pensione pe a whai e le oba atu ma le tolu sfulwaso le umi o le taimi sa iai atunu mamau. Ai au lava o na longo mai le ofisa nupi wha. Ai le tuua le atunu mo si inga ngase ngase. Wha apea wha labe o ainga. Tato Samoa Airways sa iai ia le tato sui whaipule. Sa fesilingia po ofea e whaavae ai le mau e ngau le vaalele. O le tali e whaavae lunga o li poti wha le tausanga po tato annual report. O le vaalele tele po le chat operation toi amata ia Novema lu ota spitu. O ina na amata ai o na toi ngau le company vaalele. Se ia o mai le whaiunga yuni lua o lua. E mai ai ulai lua o ono. E o mai ai yuni lua o tasfitu. Sa maua lava tupe maa po Polofitial Company vaalele tausanga uma. Au whanga solo le joint venture ma le Virgin Australia. I le 5 tausanga talon toi a matal vaalele tele mai a Novema lua o tasfitu. E o mai ai yuni lua o lua. E ova ma le ivas fultolu miliona ta la Samoa le tupe ngau po losses. E se fulu ono miliona le tausanga whaai ua yuni lua o tasivat. E luas fulfa miliona le tausanga whaai ua yuni lua o tasi. E luas fultolu miliona le tausanga whaai ua yuni lua o. E 5 miliona le tausanga whaai ua yuni lua o tasi. Ai luas fu 5 miliona le tausanga whaaiu ia yuni lua o lua. A tu fatas e ivas fulu 3 miliona ta la. Lau fionga fomtalai. Ia, maria lu fina ngalo le tamatai ministalo tu lai mai le whau la vea, mai sa fatalua. O lui poti pe un tola ulawina le fionga ministalo te le fatau te e iai. I poti manino ma le forsia i lunga le fionga to mai timing sta au nari poti uma o tau manga fatau tainga o le valele ele yes taimi o bankrupt ele Samoa Airways o lau whaamtalanga i lau ele ai se sene tasi le malo na i tutono le tupe whaanganga po le tupe whaasoa le malo na tu inatu Samoa Airways o no Samoa Airways e rani lalo le o le Business Act e le running lalo le Public Act o le pe o le nganga na o la tala e le ai se sene tas
o le tupe whaanganga ma le tupe whaasoa le malo na tuina i le Samoa Airways e pe o le nganga na lenta mwhai atuai o le winga la nao la utala o whea i le ngau o na ile ilele se valele ai whaftai mo ripoti leo leo futi malmla mai ma tuntau au ina umo ripoti nei ripoti e whatau tainga mfuafuanga a wale nganga ilmo a wai il teltonu e teimi o le mo waitu fasili ma tupe whaopopo o le valele e tu maulo mo le mau e tele se vanga tupe ma se manui o le tatu atunu e maua mai le valele o na le tulau o le sari popo i nei ma fai fuamata i nei is company valele mai se atunu a le aisi la Samoa e pe o tulanga na tau fai atu lau fionga i le isfa tau te e au ripoti a pe o tulanga na o nau tele Lopez temi o bankrupt el malo i Samoa Airways e whaangai le upule o ngau a leo tau talatu o no tupe whaanganga le malo e le sene tasi el malo na iai tono tu whasosoa mlo whalona Ma lo whaftai sui sa whau la vea sa whata lua ia tu lau fionga le minsta tu sa i o le finangalo whaali o le whau la vea Ea, whaftai lau fionga le hoi pule. Le ai whaavai lava ia whaamatalanga o tuinati. I luma e tātou li poti whaalitau sanga e peon tuina mai le fionga le li pule. Ia whauwo o whatu tieli. Ia o lo whafoe ina tātou Samoa Airways le taimile nei. O le isi pesili sa tuina mai. E taungotal pa sese le vau Amerika Samoa ma Samoa. Manatu e le sa o le lafonga e whapea wa ova le awhita ala al pasese i pangpango. O le pasese i taimile nei e le vau al fitu se lau ma le iwa se lau i le alu ma le toe fo i mai tangata matua ma e mawalalo pasese mo tamaiti. O le si tia o le malosi o le tala Amerika o se tasi leo mafuaanga o le alu i lunga o le pasese. Ia o le foi e sa tuina mai. Ia nisi o vaenga o tau o le au nanga o si tia o le tau o spare parts o whaafou ma li pēa o masini whainga alwenga e au fiai ma vaalele o tutongi le au whainga alwenga o au nanga mana o mia mo le whaatinoina o ngā alwenga e peo la safety gears, transport, training ia manisi o vaenga ia a tonu o mafuanga ia ua iai le sitianga le pasese ai ele sao le whamatalanga le ua atu le awhita ala le pasese peon sau noa ai le fionga le paipule ia vai do peiner sau noa ngalo fionga te mai tai mista olo ia le whaula vea whale ata tolu tu le mi whale tole se mi whasao pete fia le whasao lo fionga mista le wingo tala sao le wingo le awhita ala wa le sisi ke laku konginga a se one way to wila e kongi al return sawi la sa ka ngo fa matala fa pe wa fo fo de sai mite malangai nga wa sa ngo mai fip se lau va se lau ia o ka wa nga le wo yai molo silfia e o mai lua fe bokas ngar ko se lau le return le mene na batula fa matalanga e alu la lo pase se ia Samoa Airways e alu ai lunga pase se le si va le nga mai le lalo le lang talo tuai e quantify mai e kan quantify me na va le tunu a le cost le involved awa i lo tal tonu ma fa maun e le o se ko se lau Amerika se kau e alo tanga te kuila masau expense ngai pa tu fatas ele chai o ia o le sili lana ai se a o mo tua mau o no tele ele chau ai man tu o le fo e lu va le tas le lu alo pe wo fatas o le si va le ele alo i fangari alo ai o fa le o ai kusa pase se mal va le la ku fangari no mo vinga ka un tele pase se va le fa le lo wai maul me alunga ia ale tu sama pase se va le la ku fangari a o mo tua te motate le te tanga i pe ta to malo tang ta te te pe ya melen fina o nil vale ioi ele ai se le ata to telo ai fa ngata le proiting al vale a o fa mama venga la tunu i pase se o le mena len fina o e mai le vale o le ale le venga ya mol malo a i fingo fie mo ta to tanga se o i te mi umal le o tuma le mal tango fie o le time ni o le fa lo pase se fia le vaso le nyusina ia fa fe lim se lau ka ma o ka le vaso
ia le se sengana ma fa lo ia o lo tulai mai na fionga sui Palemene se tulai mai lo fionga aftai sui Palemene tulanga tau ia lo fionga ma tau fo le Palemene le verso tato te faso ai au tau mata le no fo inga lo fionga fo telai fa ma wina ma ngang fa lo ia finangal au le nei ia le peona sa no le sui safata io lo mamini noi fa mamonga o le fondo e sa te un faile fionga le sta italiatu il sa no nga le sengau sa ta muso e tula ia tu le nas ata tia ia tu ia ta tu nga idum e ta pena ia se manuia walta tu vale le sa no le fionga le sui fai pule o faleata ia sa lo tala no mai le luas futo sang te luai oi mai asil silai le yesu te peve o wala nga luas te mi o yai ile tulanga pe ona yai masani ona sa tala no fenga fa vai al fenga malo il terminei ile tulanga o tatu te penai no awala ma maintenance ile mai ale leile e vai a sofa tala no ai mata ona nga solo atu ia ila to con kalate you know e pay falling ala put under pressure le fenga malo ona no te inga tau o sit fe o mai le to tau fie me ne yeso ai ona le nga luenga motel le nei male tau fai pe o le tau ai ona pa u la lo ta mai ma fai fo ona to nga fa linga fa tie tatu e tina e lo manai e ta tia ia le vainga o le nga lu e tofu nga luenga tatu tangata e ngata pe ana silsila o maton si tia e tongi maulalo o le no tinga ia lu pe lunga le tongi maulalo tatu tangata ia nga fatia le tulanga o ile tau soifo a tina e fai tatu business nu itu ia ma fai nga fatia me ai ja e le o to tango fie soifo ia non fa penatu a o le tapenanga tatu te amata ni ai se le ai e lo manai manui o alum fa nau malanga fa lo malo fa tai ia o le wa fa se me fia fa sa ia sei tu lai ma lava lo fionga tai tai so soni fo ele fo fanga alta to malo ole tulanga le e wa fa ina tato ole le ai is a competition le si le fia uma ole tau vanga e pa ua ilalo tau o loa le alava le tulanga po valele po lea ole tau vanga tau fai ma lalo foi le na tau fai masa ua ilalo ia tau tatu pasese tau vanga tatu lava alva na lesa tatu ngal we fatasia ma setasio company Australia ena wal ka ko vai ku ena wa file study ma o mai study til air cabinet manatu lor cabinet si long fa moku le foile le tato to invention le fa alwal tato va le lan to fa ola mai le valu miliona tala mai il compagnie le Australia sto ilo tato ele umina fa ngal tato va sto ilo male fa la vele o le misela le ta ofiai to fengai tato mal fa mai il covid sliva la lana lenta ofiai al taimi le ana to fu le vai au mai ise tau e mau lalo tele nal to sulua fe ile masina ile ko e mau al melanga wa mesia ka ko pas alela ma tu falon ot ola tu tom fail ta tu malo to tilo ise si awala ya onai tu lalo na so sani fo ya to melele ta tu vai pe me pel ka tu valele ila yam fayai on la maua le a fo to vanga le
fai o le pau la vola le na tu la tu se sui I tu tuila e lo ia se tau vanga compagnia e loa lo fionga ele fontalai o se tu la lo tu la ma lo fontalai ia ala tu la vono lo fionga sui palmi e tal foi tau el vanga la ia o le ua fa mawina le nganga tu mo fa lo sa no mal e ana silfia ia le tulanga competition le vama tu tuila ia o tele tau sanga le se competition e vanga le talo foi ways nei tem ia ese sa ia foi le Samoa ways ia soia ia pe fa pe ngale le tulanga ia na le buleva le to iai ia le tulanga le na le o to le termine ia ile tato wa vale lo tau fai sa no foi le feonga ile tai o le tuangai tau fai ngata luai ia tele le sona mai ai le lua fe maleono ia e o mai le lua sufitu e o mai le lua fe a lua sfulu lua tasi le sa iva e lo mo mai ona silsila to ia fai nga malo ia vai nga ia ala nga moni ai tu atu na me ia o le manino le fai nga malo I tulanga mfa fitau ina ia te pena ai se tulanga le lei mo nei mal mana ai sa tanga te tu mai fa pitoa ia mesia ia lava le se leni fa nganga malo ia e te pu e ile vaeng ole atina ia se fa te inga la ofo ole tunu na la tunu la titi e pe fitu e na valele pe iva ele mo tuno au le tele na valele tuai alo fai le la ku kago fai le na tu kago pena le lua tolu ia ele se valele fo la tu fa ngai na fitu fitselau e meisi I polisi le vaenga la ofo pe anu fam dalatu o ia sai linga ia ale nei tu mat fanga malo ne ia manuia se tato tulu melangang fa lo fa mawina lelo fo tang melangang fa lo ia malo fa ia tu lai mai le su sa ia ona fa wa sa no hafta ile fo ono sa no ngale sui palmi fa o le kala ngo ko me ka lusu ko sanka luai ale no fa tu la tala lua fe lua tasi lua mai o teleson tau tala le meli fa mau o le vale nei matu da ele suia o le vai tas o che o fiu fo ile lu pa u ilalo o le vale le lua filo kasinga ko se la return lua ke ya ora fasani wa lunga fa pe le la tatu tilo malo wal vale le ka ko pe e se an ma fo pa wa le fisi wa ile ka ka o nga kongi o ma lunga ke fa pe ka o le kuila ile kai mi ma fa la ia malo faftai e tu le melo fionga le sui parmi ia pela le vaenga le na la fionga o manino ai tu no pe sa no le tu langa tu la fono to toi me se foi a board mai la tu le provinga le tu langa na venga al malo na ve fo tu langa fa pena io ia non fa pena alo fu e company vale le mela te ngaftia a mese le long tele tu soma le se lau valu su miliona I don't know lo wa ave ele le message ale feonga ile sa vema Palemene te pena le ina ia va te au mai se va alele mo se tato tulu io le nganga le na ia malo faftai msalo le wa sa no le feonga sui Palemene le si foi vaenga pe mautu e pe mata I tu ai le tau tal pase se langa ia se charge se au le airline fo le nga ka fio se charges mai si ko nga se charges fa pena ia e ke lo te mi sa fa nga nga fo ia wir company pe ma fu nga na au le airline ia vaenga na le ni tu pe tau le airline na wala to lo ia la vaenga tu ia e le airline tu langa na msalo li si tu langa na o le ata to te fa pe ai o tau ta tele passes ia ali fu tatu se mai ia le mfain tatu fatu stu sa lus fu tau sanga taru ai man ni vai ngol so I fuanga o tatu ia tu lai mai lo fionga te mai time star fa wa sau no pa tai lo fionga le fong petalai manatu fo in ol na wa batu manino tala ai batu so ani lo fionga pai pule apa pe fa intale al valele ia lo ia va alalo se la lus fu tala lo na winga e te fo I fa alima ia te tuila ma ine ia ai o lo e ngafa tau lima ina tau al pases e o fionga le fong talai
Ia, se yon sai marawa te mai tai mistalo. Tu mai falave, faulave. E ole ala pe milion al pasi ser kuila mfa ngadu kuila. Ale tal no fala o tele tu malu la tunu. E tau malanga de valia. Au tau ta tele. Ma o kal konvo la ufion. E kile ala mfa se va alalo. E oi, tal no male e me ita tu tal no manuela o tele la tunu. A wor fua fo lo tangata wai. O ele fa penar fe ngol tatu ngadun. Ma fala lo. Malo faftai ia e pei o lesi option le ole e tau sa no atu min sta. Ia wai le tutu sa uma ya tangata mo la tu tamao inga ui olea. Ia tau to atu lau fionga min sta tu le me fa wa lau sa no. Ia o le fesilia lau fionga le paipule o na o tali atu. Ma so soani atu le option lea. E ma fai ai ona e nga fatia lo walu fa alimai tutuila. I se tau ngo fie lava. Tato se atu ile isia tato mta upu. Ole se tasile nei o vaenga o lo ave ai fa mo mo tato fa nga malo. Manatu fo i wa tele saunoanga mpetalainga. Sa fa ai lo fo itono mautere nei la fionga ile fong petalai. Ia tafi e sea fo ala au fa saina. Mai si o tato watunu. Ma ua tātou ta'awina lea vaenga o se mala I tono le tātou watunu. Mai o se vaenga o se whaafita auli o loo whea ngai pea mai tātou. E le ngata I to tono a inga o to tono o nuu ai mai se ai o alalafanga. Mai ai le tal tonunga. E le mawhai le mtanga alwenga o leo leo. Ona fight o tasi le nei ngā luenga. O le tātou ngā lulue whaatasi. Mai manatu fo. O le whaalupenga ai o le mta ngā luenga o leo leo. O le malu leo le atunu. Ma le malo. Mai so se soli ngā tu la fono. Mai tā ua le tātou ngā lulue whaatasi. E amata mai lava le tātou border controls. O le fesili le nai, whai ngō fie I on tātou te taua ina tātou border controls. A kako tala noa loa I vaenga ia, o lona winga, ngā ole malai ba alele, I fale olo, ia male wafu I mata autu. A le fesili, e tu lai mai pea, o malu pui puia, ma saunga le mu, sa vai a toa I lona whaata amirisanga, ma upolu, ma manono, ma apolimu. Ia o vaenga le nae te tau ona vavaai ai foi, ma tau mawhai ai foi, o loo tau mawhai ai tātou whai ngā malo. Ini au wala uma e mawhai ai ona ave ese, matafi esea le nei mala I to tonu o le tātou watunu. Mai ai le tal tonunga e tātou te ngā lue whaatasi. O le amatanga o le masina le nei, sa whai ai se whaalau I loa, ale matanga luenga o leo leo. O le te e atu lea I fuala au whasaina. O say no to illegal drugs. Ma o se whaalau I loa e whaatino le tausanga atoa por sifulua masina. Ma sa avela ulu I le matanga luenga o leo leo. E te tau ona role model la to. I le te e atu lea I fuala au whasaina. Ia o e whai ala tō drug test. E le ngata la mta ngā luenga o leo leo. Ai wha solo mātu mta ngā luenga. Le mālo, ma wha la potonga, ma tangata whai ngā luenga, uma le mālo. Le foi sa o wha alongo atu I le sui whai pule, ia le ala le pule. Tā ua I o tātou amata me atu, I nei le Palemene o Samoa. Wai manatu, e a fua mai maunga manuia o nu. A vava ai mai I alo ma whanau, o loo a whaina I le aisa. A vava ai mai o leo wa whaia drug testing al tātou Palemene, ia manatu, ia e tā ua lea, e ma whai ai o na fesosoani, I le tafi e sea o ia vaenga uma. Ia, o se tasi o vaenga e peo na mai tau wina, ia e le to e pōmala
i le tapua inga le toa Ia, Samoa. Tau whionga Malia whenua lo whinangaro lo whionga i le tamaitai mista lo i e whaula vea whale atatoru o se nase mea te fia sawa. Mamlama lau whionga, whaftai le whionga le tamai minista, tamaitai minista. Ia lea ua, ia awelan whamamafa ma whamamua i leonga onga o le whawhitau li peona. Ta tautalangia fo imsau no ye ni so sui mamalu al Palemene wa tauna mata mea tatou aftai ai o le wingo la ofisidi le na watu wa lua vaenga o le prevention protection ia mal punishment fasalanga a tonu la se sa ngo mai msa no leon ka ko ri fasalanga ni ya tai mi ka mfai ke e ko ma pui puia ona i taunga tangi e tala tupe taunga tangi e tala tupe fa mafa pe no fa yatu o le tu sale tupele allocate mo tata I fau tau sanga tene ia mar tau sanga ni fo o no winga ai ata tu New Zealand le vavel melo fa solo New Zealand Australia o ka lengi masini ia o ka fau walo ke fa nga o nga keli ia meserka ko masini keli le wa mangi kai ia o nga ta o le wa sa ngo fo il pora le tata no il vale o kuila ma mangi va fa ngo ka ma va ia ka o mai ia ka kai pa fa iwa o la ho yes fu fonga ia mea ia desi vai ngata ua ia o fasalanga ia o stai mulmuliani la pa si o lo fiso leu ai fa tai lava mo fa mafa o avel vanga le no fianga fong tala se Ia, me vi vasa ia, se tula I marawa la o whionga I le tai lo tuangai mo se me fia whasao. Se sau noi. malo o le tulanga lea wa ia e tatu talanga e le taumwhai e tau fiofi ia whala au whasaina wa fia e tatu whanau mai o tatu poda fo I matutuila whengatatele on la leoleoina e whengofia e whangota I e olo I e nei ona malanga mai tutuila maluane o ia le pata ai ole lesi taltonunga tau tele o le tulanga e whamasinonga mai unga whai misalo e se sila ne pea le malo e le toe teu te wina o tatu tulafono ave ese le mele a o mailo I ave ese le mele a o tangata e maua o sfate tainga e whasala e le maua lunga e o atu I le luafe po le lima luafe tala po le whaasalanga e o atu I le fia tausanga o whalpuipui ai whautua ina ia le whauponga ia tuu iai e leila loifo le lua kausanga ia le whaasalanga o le mele tupu e kuulo le sala whapena I le tangata sala e o I le luafe e le whaasala I le luafe pe whaasala I sfukala e tau foi la o na sosoni e tatou tulafono ina ia whaamalo siai ia le tulanga le e iai ia tau whainga whapen tau whaiai ia le ofiso le leo ma le whamasinonga e le italia le whamasinonga o le mera tupu wa waven koe kakala mai ia le vaenga ia ngaloka koe o mai koe whai o le mera na pe e a fo e toi tilo ia I le tulanga lea ia whaamalo sia le ia whaasalanga ina ia matua umeri taimi o ta nei lo le mele o le loka koe vave kakala mai kua koe o mai koe whai ia e mese la umane ia ua mali liwa I maisi e mese la tona moria e tau fo I le ngā lue whatasi ma li imwhai pula lu se tualalo lea lau fio Ma lo whaftai lo whionga I le tai le tuangai ia le ua maa watu le ano li o lo whina ngalo o se toi te unga o le whaupuina o le tulafono ina ia awala mai ai se te unga o ngā mo I la tau e solo a ia turto e se vatu le pau o le mauta ma le whafonga le atunu ia ai lea o ina lava ai whamalo whautua ia tulai mai lo whionga le mai tai minstai ia taluai o lo iei whau la vea sa whatalua ia tu atu le avanoa se me fia fa mamla pe fa tele le fiong te mai tai minsta se me fia fa sa o la fiong me fia fa mamla fa ia sa no ia
Tu whaftai atu le whātāua ina o le tūlanga lea. Langa lea saulanga e tūlanga wa onga. E iei foi si loa la i titi me nei o drugs. I le prevention. Ona avea uma whaingaluanga i tonu. O le wāle whaamsinunga i Amerika, Los Angeles. Ma onga, whai mea o cultural differences. Ma suia ingo anganu. Sa umai tau inai, ma o tau inai matu. Ile matu iao tamai tia onga ia fianga. Le la pēno ula ngai. Ai, o la tunu ele aini la tu isi whaaltonga whaamalos. Ai pe tai o Samoa o iai ali mwhai pule pēno ta ua ni. El teitai. O se vainga sili leona ta ua. E ngālu rua whaatasi ele malo. Mani ima whai pule. E tu i whai titia le luatu whalau whaasaina e tono a whio angai tua. O na wau te. Te lai tu i savai. Ai tala noa mai lai savai. Wo i savai le aisa. O popole la. O na le la mata na o atu i tua. O vai fo isi ata. Wa mai te mai tia o ngau fia le. Le a folna le aisa. O le polenga selul matu ia wala au nei. A o na o i tātou whanau a onga. O na o tūlanga le whasolonga. Le au vanga le e whaia. Ma le au vanga i tau agent. O mai le au pusha. O mai le au tūlei street. O mai le user. O na fua whatau le o pol kalame. Pe whawhion tātou mauan mei mea. Ia tunu ui whafu. Ia au se awala fo. Ia au tau ina i tātou whanau. Ili ma tau tio drugs. Au lau whautuanga tu atu iu taftafa lau whionga tu mai tai minsta. Esel tāu o ngā lue. Mani in whaipula. Iu tu lang fo nā lo whai ele onu. Ai mai se lava mene o drugs. Masawa inga i tonu aina. Whaftai, man whaloa. Whaftai sau noa lau whionga sui. Ia oi ea se o tātou a le lilifa ia. Se fina ngalo ona o le matu ia o le mea o mairu tātou atunu. Ai whaftai ti mai o tau fina ngalo uma. Ta ua le maloa e mai se la whionga le tamai tai minsta. Tu lai mai lau whionga tamai tai minsta whaawau sama. Whionga le whawhitalai. Savanoa. E se meo fina ngalo e le sui le minsta. Se tu lai mai minsta o titi. Ona o lea sa fesili le sui o whale ata tolu. Tūlanga le pe ona iai sa fisiringi iai le paketi foi le tūlanga le tū mauale. Mol si le fia o drugs lava ia e ngafa malamtanga luenga o soifua maloloina. E le paketi le e tausia ia le tai faufo ia le sa saunoa iai. Le K9 ia mo le si le fia nei te ua papeo le tu mauale e paketi. Ia leo o lo ngafa male paketi le soifua maloloina malfalolo. Malof so son mai lau whionga de minsta. Ia e vasanga le li fu ilau mtanga ruenga. Ia e mai se fu il teimi o leua. Sao noa le tamai tai minsta. Malof aftai. Ia whalata topo. Ia ke o se la vai a pe ngai lalo le mtanga ruenga le whionga minsta. 2.7 million ngai. Lua se lau fiku suru afi ngai iai kausanga ke ngai ko maua. E le o so sangi e ko se uso vangi le whionga de minsta ngai whapopolang pakeki. Ia lai lalo manfalo lava. Whaftai, ia, tūna mei lau whionga minsta. Whaawau lau sauno. Whaftai, pina ngalo manatu whautuanga. Manatu fo i e tāua i o whautuanga o tuina mai. Ai, iai le manatu. O alu i tāu ma whaafi tāu li o loo whiangai mai tātou teimili nei. Pai mai tātou tutoi fo i lava i o tātou ainga. Tātou loto i whale a inga e tau o na whamautu. Ina ia mauti noa. Ia, toi fo i lea fiafi. Wala auta maiti o mai le lotu. Ia, ai mai sei fo i le whamalo singa. O pule ngā li imwhai pule. Ia, ai mai se le whale o whai au e anga i ai alo ma whanau. Pe i o vaenga i o tau mō atua. O na o tele suinga o nei asu. Ia, ma o tiute fo i a tātou mātua. Ia, e ave pea le vala au. Le tau vala au i a tātou walo ma whanau.
na ia tātou tā pena ina i lātou ia o ni whānau e tūlai mai e whaawawina ngā luenga lei o lo tātou whaia i le taimele nei. Sa mai tau wina i le aso sā ina ua maea le lakapi whaamanuia ina fo i tātou toa Samoa. Sa oua ngā i mai le taulanga i pia. E te i ale loto, ma te i le waainga. I le mai tau wina o solo ngā ta avale. I alo ma whanau. Ua pei le tātou taulanga wa pia. O se taulanga e le iaini pūlenga le lei. Una ua mai tau wina, ua whaasolo atoa, lunga le awala tele. Sa ufe sili ai le sui komsina. Wai ea na amataina nei paanga tama, o tu ngata avale. Ia atonu o se sports e taua. Ai ua mai tau atu. Ua le ai se tua oi, o le whaatupuina o whaalavilavi. Ma sa o mai tau wina, se iai ni whaalavilavi tau tāvale. Ma sa iai fo i se niali sa ave le maota ngase ngase. Ina ua tūlai mai se whaalavilavi tau tāvale. Ma ua whaapopo ai, ngā luenga malu o le malo. O le ofisa o tinei mu, whaapea whale mai, male mamalu le au fai ngā luenga, ona o nei a mionga. Sa maita wina foi, le filo ngia ai o whana witi. Tupulanga tala vou, matangata wa tau matu aina, ile soifua i nei whawhita au. O le fesidi, o le a tātou whataita inga le lei, o lo whatino mo tātou whanau. O lo wha moe moe e le lumanai o le atunu. Ia e tofu al tangata malana tali. Ua mou watu waso o le pati ta oto a whepo. I so o se wha anga tama e tau sinio ma ave fua ia tātou whanau. Ai ale tapua i leo leoa a mātua manuu. Manofo te talo ia manuia le wha anga tama ma le sa ili ngā mālo. Ma ua matua mana o mia ai, le tātou ngā lulu e whātasi. Ma ua whātali tala noa foe, ma le sui komesina, pe le wala ngā tatau, na tā ofi nei whaalinga tā bale. Pe a whai ua vea ma se avanoa, e tū lai mai ai ni whaalawe lawe mātu ia. Ua mai tau atu foe, o loo tāngo fia ai foe, le aisa. I nisi o mata o vaenga e pei o na tūlai mai. E pei o nisi ia vaenga lau fionga i le fonga fetalai. E tā ua i lava. O le a lava se whaama i te fau e wha tūlai mai. E te tau o na fesili. O le ala na vaenga tūlai. O ani whaama nianga e maua mai ai. O rafo i ni a fianga. I tupulanga talavou ai mai se ai o le malu puipuia ma le saunga le mua o le atunu. Laua fionga i le fonga fetalai. O nisi fo'i o vaenga sa saunoa ai fo'i i le mauta fono. Le tāua o le ngangana. Pai mai ale ai se ngangana. E le ai se atunu. E le ai se nu. Ia manatu. E a fua mai maunga manuia o nu. Mai a fua atu il Palemene le nei. Whataita inga le lei. Le alava sa whailo le tae au le nei. Whaenga watula i mai. I le whao ngā ina se seo le ngangana. Ia o le au ngani a le minister o tupe. Po le sui minister fo i o leo leo lo tula i mai. Ia fua atu le maota le nei. Le tātou wha maite i mea le lei. E ala i whainga whaavae matu la fono e si tia ai le malupuipuia. Ai maise ai le nofo fi le mua o tātou tangata. Mai tā ua ai le tātou ngā lulu e whatasi.
Ia, malia whenua le lau whiunga tamai tai mistalo e whau la vea mai la whiunga tai tai o le ma oilis tai tai li tuangai. Se me whasa. Ia, o le me fia whasa. Ia, saunoi. O le tula ia tu whasa o le na sauna ngā le tamai tai Minister o tupe. E le ngangana. O le ngangana Samoa o tere tausanga o vevesi ai I al tātou atunu. Na o I Amerika e mana o whaatuai le ngangana o I Amerika Samoa. La tau na una ia le ngangana Samoa o I Australia. La tau mai na mo musu e fa fiai ia le malo Samoa a wala ele laenga le onga Ministry of Education ina o to te liu mai o le ai se me mafai on tal sanga mai lola e le malo a wa te tau ona ia se malo na te o ninga ngana le malo bo tudo tas o le lana o mai ai le tula fono ma pasia lo ia tu il Palemene le nei e le commission ngana Samoa le lana fatuai le commission ngana Samoa ma la tonga renga mua o le tapena o se tusitelea lom si filoi e tu uma iai upu Samoa mo ma winga loloto le lano mata wina po ua uma ela tunga luenga o le lua e tau sanga taluai aina aluatu le mauta nei le tulafono lo vionga al fontalai o te fisili atu iate oe ua mawala sautusi ele so tosi al fontalai la whiunga tai tai o le melea o le wa maua lo finangalo ma le mai lo finangalo e o le la fai atu so soania no fortu langa le la so soania tu la mta upu o le la ia ma le au mai ni kopi uma ma le mai lo ma le mai lo finangalo ma le a fenolo finangalo tai tai o le tuangai si au foi tau te ngau ta o le fa so atu fon fitalanta to fon o le tūlanga lewa e sau noa ia e winga le ngangana. I le ngangana lau tele ma le vaenga nao o ia le avenga le ngangana sa mo I fafa. I ese mamawa ma le whaongaina mai le minsta o le ngangana le iai. O le ngangana le sau noa ia whiunga le tamaika I minsta o le ngangana masoa o whaonga I vaenga na vaia. I ese mai la le tūlanga le tamari I anga o tato ngangana sa mo le te sau noa. Le alava na whaile komite ilo ina le ngangana. Io nga winga lasi o upu taitasi o le tūle leile na. A le tūle sau noa I le whiunga le tamaita I minsta. O le ngangana foi lele o le watangi ai, le whaaloalo. Pei foi o le te talo mai, e amata tu nei il Palemene nei, o le se senga na omta upu e lua te na e sau noa I se me fia whasao. O io lea, tula mei lau whiunga tui Palemene, o le o mai tau watu. Whiunga se I whamolea. Le wea tu mai se I umatu lala le tau mwhai atu. O le tulanga foi lea. E so sani a tato uma. O le mai ala o whiunga fai una tato. Ia, ma le mai ala o whiunga I le taitai o le tuangai. Ia. Se I tu atu I le sui Palemene, langa lewa umana fola lau fola sanga, lewa umau atu. E ano whama mlamatu. Ese me ye lua. Tu lai me lau whiunga sui Palemene. Lau whiunga e leo toi mamau umar tato ngā luenga le nei aso. A masalo se sile mata upu langa ya lofa I le whiunga sui whai pule. Lea ua tu wal tato maftanga. Le nei aso. Au so mato lea nau tainga. E whaini ai a misele au ngā. Langa o le me mtau putonua le salang la ngā iso vai le nā aso. I saunanga whiunga I sui whai pule. Le ia se Samoa e le pele ia I tātou ngangana. A me se le vā whealola. Le vā matua whawhine. Me se le vā ma le au whai ngā luenga le atua.
Pe tai ulo tatu mai tawina be. O lo a mata I sui fai pula le mota tu lo le mota Samoa. Tu langa lea. Le foi lau mai tawina le nei tu la fiafi. Pe e tu la mai e te tai e se. Le sau noanga mamalu le feo ngaile. Te mai tai minista. Ao loa nganga e tau aputi puti si o tatu wa tunu. Wa maso fa sofa I le ngangana. E tau tala vai a maleava o no. Wa ia ie mafatia ai. I fonga le maloma le tulafono. No nei vaenga. Ao le te talo fa tau a naule al whainga malo. A iai se le lei. Le tātou ngangana. Le tātou ngangana. Pe ao na tau mwhai atu I la paia inga. Io Palemene o Samoa. O le fono maua lunga o Samoa. Ana sa ili le toto tama inga. Mai tu malo. Aisa ina ia sa o loto si o tātou atunu. Wane. Mata anu tātou wa ia ta fasia. E fasia mai fea. Tono le mautale nei. Upua nei le ngalo tu lou. O tele o whai atu I tangata o lo whai atu ia mio. Oi. Upu e lafo I lau whai ngā luenga le tua. Alofa. Le tua e wha vai e isi o tātua atu. Nano matu wha pena atu lau whenga le whongu te lai. Tālo ma le ngang wha alo alo. E leo toi mamao. E taunu unga o le wha moe moe. Le Palemene I le nehi I amatanga le paia inga. Atu sa mātou tua lalo. Se tau tua ngā alo ma whanau o angai mai ina ia tu maule ma malu le Palemene ia tangia le lofa o le tua ia Samoa ela I ngā luenga le Palemene le nei le nganga I tumu le whaloalo O whionga whongutalai Whionga whongutalai o ka kulai a kua se me fi whasa Malo fafta ia o le ase me finga le o le umana avatu so soani al malo. Elei msianga o anga i tuai o I winga la. A fai o le tulanga na. O ha uleska ka le pikusirio nga afia. Le ala leska ka le pikusirio nga afia. Malia lo finanga le inga makia. Malia lo finanga le tulanga na le no tulai tuai sa oka le ala o fionga. Malia lo finangalo on sai mai le suia o faleata se tau avatu so soani no fortulanga lea. La tatu se ese tu sai o folesangan tu ina mai le afionga tamai tai minsta. E ona mamlama le vaenga lea. La ngala fa fonga le tunu. Le foi fatino o tiute o fonga fitalai le tu la sola maritai au. Ma fua ma ngana tono le Palemene nei. Mai le alo ai el fonga fitalai le o ta o tu al vaenga lea. Sei sila tangata e toi whapea sona winga le Palemene. Ia o lea o whai atu so soane whonga talai. E matua vava mamawan ngana le te sau noa ia I tusi pasi mawaenga wa avel ngana Samoa ilo I fafu lau o fionga le teitai le tua ngai. O ngana le au mai le fionga le minsta. O ngana fo le lo wha o ngā se. Wa avea ma au penga e tai ai le vata ngata. Ma ngana maso au te le fefeta u le upu lea langa le whafonga Samoa. A ola na si le ngangana lea. Ia wa peia le tau walunga o manua. O le atunu ne o Samoa e whaavaya mea umalana tu malangana whaakerisiana. A le mai tau watu I whafu atu o le Palemene ne. Ia wa si I altu langa whapena o le se vātau sima se vātapuia. O le se senga nao mea I e lua la wa fionga taitai le tua ngai. A olo tau fesilingia pe yeini tu spasi o suus fono. Se o tu spasi ala tō ngangana Samoa lo whaalolongia. Whionga whongutalai ia lau whionga I le tūlanga o leo a matu so soa o te lo tala noa ni tu spasi a whai ke le karia ia mato whauanga lau e sopa makou e ai malie lau lau e sopa le vaiga lei malie lau whionga taitai le tua ngai langa lena e sa unoa ngai o minstapo o mawala se tusi le ngangana lea o se ia malie lau whionga Malia lau whionga se tula I mai sui Palemene. Tei. Ia, lau whionga le whongutalai. Ia tunu o le Pasifika sa o atu e tātou au whai ngā ruenga tofia le tua. Tā lai atu tala le lei. O le tasi o ia tunu.
I le yo a se malama isi vaenga. Au lo latu tau fio fi mamau. Yo latu tali tonunga whanupo. Whanupo. Ai afua mai ina ua whapeane. O le vata puia i le vala lata. Lau whionga. Mele le tati wa aia peia so. Wa velu tatu whalo alu. Ai ui mai te apolo. Whatu mawina i pei tatu. I le melea. Whapong sa. Manino i o saunanga le tai o tuangai. Manino a. Pei ai te tai ese. Saunanga le whionga. Min sta. Ai se ai te tai ese ai. Ina ia whaau pea le ngā kuenga ho latu whaia. On sai mai lau whiunga te teilu tua ngai se i E o tau se oia le lefa pua on sai mai lau whiunga te teilu tua ngai se i sai ho latu whaia. Ma lia lo whina ngalo. O lea lava e whaatangata matuatu tātou whono whai matuatu. Se i tari le mālor tua inga lena tuatu. Le foi sau noa o loa fia. Pea ia se tala. Au nei. Marka peneta. Whainga ia o porkiki o asola, whaasu tau sanga. Au whionga whaalua nei, sau no le whionga te tairo tuanga. Toi titi au whai atu. Teu ar whatu. Teu ar whatu. Au tua atu ar sau noanga lena. Ia whai mai au te tanga whai taulan tusi. Sa au whai tau. O te muso e o iai lau tala il melea. Au le te talo whatau anau, le nei paia inga fou, ma natu le paia inga o tōnai. Ma natu le paia inga o tōnai. E le iu le lei le tapua inga Samoa. Le paia inga o tōnai. Au le atu nu e whawai le atua. O lo nofo te talo, le au whai ngā luenga le atua. A wā whaivo lau whionga, ma le Palemene. Le ala lea na ona mātou whatau tau le mau whio ngai whaipule le tai o le tua ngai la mātou te talo lea a wia tātou te toi te paitua oi seu sila sila ia Samoa lo tāpua ai mai se ai alo ma whanau le lumana. Le nei vai tau e o mai ai le solo tau ma whai le au whai ngā ruanga le malo. Ai sau noanga nei. Sau noanga nei, whai mai mātou te vai vai. I le toi mana te talo. Ai tu malo. Ma le whai ngā ruanga le tua. Nanu matu whapenatu. Anu matu whapenatu. Pea ano tau whai atu. Lo pongi sa pea isi vaenga. O le Pasifikaisia. Sao ma il te apolo. Le atu nu e whawai le atua. Ia manino le sila whaalea nganga. I meo lo tutupu. So ne tu le lau whionga whongtalai. Ma lo whaftai. O te manatu foi maari lia sui o lo tutulai mai se e watu se soani anu whoal vaenga lea. La ngā tātou toso lola au vervele o toso e mal tātou ngā ruenga. Ua manatu le whongtalai o la whaangata ilim tā upu lea. O lo whafonga mai Samoa ma whait whamasino Samoa. Ai peo no whai atu. Lei se nganga tātou te toso fono mai lei foi se nganga whapea tātou te toso i se meo manao iai pe fina ngalo i se sui. Paua lea o le fia whaamama lama o tūlanga o lea o i ele tali al malo. A o lea nganga o lea o le minsta o lea na sao noa iai. O le ngangana o whao ngā se se i le ngata o le aso sana o na mori mauina. A o winga ma le whao ngā ina o le ngangana lea o tātou o lea tunu kerisiano. Kerisiano le amio kerisiano le ngangana. Ma isi vaenga uma e pele tau whaamatalai nātua le whongwhitalai. O le melea,
o whaangata mta upulea winga le vaenga lea. Ala tuatu lea vano, ia, le sui whaleata isi si me ese mai forsanga whangfutalai lea wa. Ia, whionga o te lea ngai mta upulea o te ngai mele sa sau no mai minstau tupe. A lewa usta ia lo finangalo. O lea se vaenga o le me finangalo fia whamama pe fia whasa. Ile tūlanga o le mele sa fia maua tu le tāu ar sau noanga al minstau tupe. Ia au te awatu foi vai malu po nga wa pe on silfia o le pe am vai tangutu nei. O malai to afile mu ai. Mal malai o le file mu, mal malai o lai fo pangta. La foi le o te fai tete. Ia o le tatu te nei. Fa mo to afile mu ai. Ia tatu teritoriu na vai ia o ngal tuspa ia pe ona sau no ai lo sunga le o lo fionga le on talai. Ia te whangwa le li tau mui sai na wa angi ni matangi. Tātou te wha moe fo. O teimi e le mautonu ai. Mai il fina ngalo le li. Ai pe ia ngai lau whamtalanga ono le tāu o le sau noanga. A le fionga al minstau tupe. O na sao o ia lau ta alau. Tau launga il vaenga lea. I le tāu o le vata puia. Ma le vā whiala roai. Ma le tātou vā nofo le maoto al Palemene. A me se lal vaenga le sa sau no el minstau tupe sa ole na ngau tele moe le il pola sa ile ele ngate tono Palemene al va tua oi tono fi anga manu wale loe tu pulanga tua oi tanata wa vele fia le mta opulea a wa so di el va tapu el va nu mala la fanga a me se ale tu le se fia e se mea e faile le asusa o mtoa matu ya e si fanga le tu wa utele fia mea le pe on sau no le fionga minsta e te tau on te sila ya le official leo tau na faile le se mea ina ia tūlanga le iai awale a vere nau le mea lea a mele anga ina ile ngol tatu o tunu wa o tapu ingala vai a Samoa na e sila fia e mata le nofo mtapu ingungu al mele iai Tole, eu sawa bia matai o mato nu se wane la tala tele wala tupu se vives le pole sa ona ole ai se tua oio pe ole mena na ino tu watu te le tu watu stu langa foi le ia au tu watu lango ina ia sila al malo o sila le official pe tale fe ngai nei mea fai se tonu lo fanua o tatu tunu kemsiano au ale mena tu watu ele o fionga fo talai Faftai mo lav no, telo fionga mi statu. Faftai ia se sila la le man na yo sau no anga tima. Sau no anga pou wa ia tupulanga o le tatu watu no ma fafonga mai Samoa. Fa malo sau no fa tamari. La tu le avano e fa wa sau no anga le fionga li tamai tai minsta. Faftai la fionga le fong petalai. Manatua e te tele ai pe senga, ai matua i leo o. A salauta tonu tai. O nisi o vaenga sa o iai sau noanga sui mamalo o tātou Palemene. Sa fesilingia nisi vaenga i le pau o le inflation rate i le tasi ma le 8% il tau sanga whaaltupe. Lua o lua wha, lua o lua lima. Ai o loo tau ngata, still expensive. Ai pea nisi o loa, pe o le pusa moa, o ia maisi o loa wha pea. Ai o te le itali atu le fesili sa wha atu ina mai. E au lava ona wha manino le ese esenga, o le fua wha atatau o tau o loa, ma au nanga. Po le inflation rate, ma le tau o le soifuanga, po le cost of living. E feso o tai vaenga nei e lua. Ai le tutusa. O le inflation rate la wafionga le fonga fetalai. O le fua lea i loa ai le sawa, po le televabe o le si itia o tau o loa, i to tonu le atunu. Ai e le fua ina ai, po o alu ilunga, po o alu ilalo tau o loa, actual prices. E fua ina le inflation rate i le fesuia inga o tau o loa, ma au nanga faatino, e se lau ono sfutolu ia o loa Later Tonal Consumer Price Index po le CPI Pascal. O nei o loa mau au nanga le CPI Pascal. Sa wha mau wina i le mai ai
o le Household and Income Expenditure Survey po le HICE, e whaonga e tangata lau tele i aso taitasi, e peo mea aitau mafa, o pili o ele tise, o mo li maisi, ma o loo wha mawina matu whatasia, le tatou ofisa o numera wha mawina, po le Samoa Bureau of Stats. A mawalunga lale inflation rate, o lona winga, ua sawa, pe ua tele mabe le si itia o tau o loa. A mawalalo le inflation rate, o lona winga, ua tele ngese le si itia o tau o loa. Tau o soifuanga po le cost of living. O le tau o soifuanga, o le au whainga leo tupe whaalu te tongi ai o loa ma au nanga. E whaonga i asa uma e peo mea tau mafa. O pāsese o whewa inga i ta avale mawaa. O mana onga tau soifua malo loina, whaapea te tongi o le tise ma le vai maisi. Asi tia la le tau o loa ma au nanga, o ta ua ilunga, o lona winga, o tau ngata fo i le tau o soifuanga. A wae si tia fo i tupe, e mana o mia i le tau sia ina ma le whaatu mauwina, o le ola manuia le lei, ia pole nau ta inga, e maintain le lifestyle. O se whata i ta inga. A whai on tupe whaalua le a inga i o loa tau mafa le tau sanga wa tua na i le lua olua whai lima se lau le masina. Aia o mai le tau sanga nei o si itia le lima se lau lima sefulu le masina. O lona winga, e se fulu pasene wa tau ngatai, po wa si itia ai le tau o loa tau mafa. O lona winga wa si itia le tau o le soifuanga. Ai a whai e tolu pasene na si itia ai le inflation rate tau sanga le nei. Pe a whaatu sa atu tau sanga lua olua wha o lona winga, sa si itia tau o loa i le tolu pasene. Ai pe tai, o le tau o loa tau mafa lea si itia mawalunga atu i le se fulu pasene na i lo le inflation rate tolu pasene. O lona winga o le tau o le soifuanga, mo lou ainga, wa mawalunga atu lona si itia. O le fesili, ai se awa tele vawe ai le si itia o tau o loa na i lo le inflation. Mua, o le supply ma le demand. A tele tama le mana onga mo se o loa e pei o le pusamoa ta ngā raisa ni ani maisi o loa whaapea. E wala i titi le supply, e si itia mawalunga le tau o loa. E mafua fo i le la i titi o le uti o supply, ona o le tuai mai o va o loa. Lona lua, o le tau o suau. Alu i lunga le tau o suau, wa si itia fo i tau whelawa inga o loa wha fale mai Samoa. Ma alu ai fo i lunga tau o loa, ai mai se lava i mea tau mafa, mai si o loa mai fafo. Ma le lona tolu, wa afianga o mala wha natura, i mea toto ai mai se fua wha eleleanga. E afia i le supply o mea tau mafa le market, ma alu ai lunga le tau o fua o wha eleleanga. Lawa fionga i le fonga fetalai masuia sufono, o se wha amala mlamanga atu leo le fesota inga, o le inflation rates ma le cost of living, le ala ai na si itia mawalunga pea le tau o nisi o loa, ai o loo pa u pea le tatou inflation. Ma o se lawa fionga i le fonga fetalai. Ia, malie mai lau fionga le tamaita i ministari le ifule se i faisina olo o tulai mai le sui o fale ata tolu. Taftai se me fia sau no iai. Mamlama lau fionga i vai. Tonu lea, taftai mo le tamu whai oli. Manga la fionga i le tamaita i ministari. Al me ta ua le maua mai tonu al ministari me le no tamu whai atu wai. A pa ur inflation. E tau ina pa ur tau sui fuanga. O me e o whaatasi ia. Le fasili la ne o fasili ai. Pe fa fe on pa u le inflation pa u mauralo le fa ma wal tastes mal 20%. A o mtua ma wo lunga le tau soifua. Le la sa tan fa mai le ta to te lo cost of living ele mo CPI basket of goods. E tu e tone puliata to ia me tu e ton. E puliala tu no ia me tu e ton ia on fa ile le tau fo le. Ale la tuma na fa ma lama mai. E ma lama ma toni. Po fa fe ona so tai le pa u o le tau o le alu la lo inflation. Ma wala lo te. Ma le tau ma wo lunga o ia tau so fo. Pe na tatal no mo supply le wo tono le sauno. Ngai le kai minga ka offset tang fa le tono le supply kai mi covid. Al kai mingi. Le o ko no malais me le ko kelele. Ka ngalai sama. Samoa matulanga fa pena. Ma le foi mangingo la le wo le tau so au menga.
le mangingo o fiscal strategy le ngasa ngo mela ufio amai I o leo pa u imported goods pa u kauswa le mai kongo lau le launga le ko nga fiscal strategy pa u mai la meia mai fafu ele officer tai la le political statement o le aholi le sa no nga le mai kala kupe mal fiscal strategy ma le tau so fo ele officer tai meia lo e te tau ona fa yese fo fonga ma se fo o tala ho le fa pe wa lunga le GDP ioi e ale lunga le nominal GDP ai ke le va ma le real GDP o te mo nei ko ki pilion over pilion ale va o le nominal GDP ma le real GDP e ngai lo ai e ala ngale lunga GDP le kau le kama wa inga lo kele le kungu o kele le wa lunga kau so fo o kele le tip le supply o kele le fa tau tanga te tupean ona o mau mo tele tau so fo ma inflate le kiki lunga kele o le nominal GDP ai le o le real GDP sama al Palemene va ngal ki la ofion si ma na mai sui o so ta inga le tan fa so ta le tau le pa uma o la le inflation e ma le tau sui fo ma le sa no manino e o fa kasi me lu ma fa la lo fiona fu talai ia o lo tulai mai le fa ula ve mai fa sale le anga tolu ia sei tulai mai pastai mo le no mo fa so in the term mix tan le fu sa fe ele se me viva sa ko se me fi mam lama ia sa no la wa ne tu ma lo tu langa le tau se fuanga pastai lo so no manino le fionga le minsta tu langa e loa e se la ono suma tolu le e fua ia ile te le babi por le speed o le tato inflation rate ole so tuanga le sa ya foi la mai mafu anga mafu ai ona tu sabe pa u lalo le wa le te mai te watu le lu olo tolu elo fa le sa suma lo percent inflation rate ole average le mai te watu le poti le sa tu na mai le tato officer tolu percent ale mai te watu le sa 1.8 Paftai ona manga ia tulanga wale e manino ona le fuaina la o loa ia se la ono suma tolu ro fa pena ona fua ele inflation rate o le fotuanga le sa tu na tu nei tu malo wale la o mai mafuanga e mafuai ona tanga ta pe se loa o le fa pe mai lifestyle tulanga le tau swau e ma ole lui tau la vale e ma o Samoa ona la tu geographical location tulanga le isolate mai nga le lo ia tulanga logistic po fe malanga ia ba asinga nai mana ia le tamtalanga na e pa wale fotuanga le sa watu tu el matu tu malo o lo ia tatu te tua ia soma pu Samoa o lo atu ai sai mai fafo suka masima tu na pena ena te talo atu ile malo pe ese la tu te vai nga ia. That's the only way we can see it control. Lai masau lalo ia tau vaenga ia. Ina ima fai la ia ona tau fetunai. Wala ngai o vaenga ia o le ma foi ona sa no mai le ma foi na ona tau ngata so ifuanga. E tu sape sau lalo le inflation rate. A per mele tau no to lo tau ngata lava tau lo ia. Pe fai na fai si fuai o lo masan ia tatu te fatawa. Pe ma fai ona fata ti ese ia la tu tiute. Ni fa mama venga wale malo le atnu. Alewa mal malama le tulanga le na tano mai ai I mafu anga e aleo na ese inflation rate ai ma olunga pelta o se fonga I la fa mal mama le fa mai ne lo fa stai ia ma lo fa stai o le ma watu no fo e matua a fo I va sanga le mai te tusa le fina ngalo fale at tolu ma fa sa le anga tot e will vaenga le inflation ma le cost of living le ma watu le o te le sauna tu atu le ava no fionga le suipandia after lo fionga ya na se ufa mawina tulanga ya ile o le mema na ya ile sauna nga le fionga ile su fai pulle o fasalanga numero to lo mama lama le fionga fai pulle pion sauna so no foi le fai pulle faleta ya masalon me foi le sala ungai talwai le sa tali to fu il tu langa lo to ai ta urso fong ya me se foi inflation tu langa fa pena ya masalo pola tali va tu le fionga ile e mi sta tu e fa wa on final e tati mai
Bueno, si tatu pale mai foi e me fainga malo si pai engolu mana. Ya, fa pelea. Langang fa no. Ya, malo fa time salo le wa. Lo fia war fa petala ia si be fa sao. Ya. Le sa tasidem tau sau tanoi. Ya le lava sa tapuai. Se tadi da fia war minsta, e tau fa tu le se. Be mo sa no ala fia. Ya, sa no ia lo fia ngal suite tai yo. Tau pule sa no ia toto yo mo vai atu. Iam tau tun foi le sa fe ile la unga nei tu malo o tu langa le mai o se si tia o le tama inga se tu langa si dona le ya va ia tu tau lo ele o i foi la lo la tu mau o i si o lo la si pe nu a si sila si tu sila o le tano tu langa voi o lau tele foi fa vai lau tele mo me ia tu tupe ma a fia tau o loa o tele anga tele le inflation ma tu langa na menino mal malama a par me si la ile tu langa le ole competition commission de ai o le competition commission fa vai la ro tu la fon o le mele tu po fa tatia asset price control board ai fa un competition commission. La competition commission là, elle est fixing up et setting là tout au loin. Et tout fa wa pisinisi et ta va là tout. N'a pas wa ba là tout, il faut le monitor competition. Et when they for yengi wing of ye tau mi ai competition. Al mele te si la va ile tout langa pour le leo na monitor le commission competition. Al mele tu pu la matau. O pule alfa to lo e to na lo wole o yese monitor wole ai tawai ina ita fio ma be ese ye tu langa wole o to mi ai alfa to wanga peila le me wole lo tata no ma o fatasi ya la foi o lo ya ta tu tau le la o ita to ya o mo lunga tere tau lo ya afina ngalo vala to e o tasi tu lunga la si lunga tau la to lo yo le na tu langa na ai lo le leo na monitor le commission there il tau lo bo fai level le to ya mai se li si vo le tau lo le mai il price control board o le tu langa si la i tu langa na wa le si tu langa ya pe o le se nga foi mai te tute me tute lo tonge la fai o lo si la te lo supermarket ai pe fa pena se va vai tu mele yai wa pule alfa to lo e to no lo ai lo ma lo si se va to va competition mai lalo wa tu langa na to na yai ya mela na shawe lo ma komisi le to e o ma te tu ma o ya si si la tu langa le ala o fio si la le vanga na fa tai mo le no la o fio ma lo fa tai tu lai mai lo fio ngal suipan mia ya le sa tamusu ai o tele me ye la ngai le ti su mal malama na se vai ai le au sa no o le tulanga ai le pa u le inflation it doesn't mean o le o come ki ai le alu lalo le tau sui fong o no ese o le te ti o tau sui fong foi le tau mo lo na lo lo fio dipenda tu le import te le tatu fa lango I mea au mai fafo la le tam fai ia tatu million I tau create le singa manufacturing ma le production I tono wal tatu toma ainga lo fio si vai ainga lo fio io tu tongi tatu transfer ngal le foi si la mai wa matan si lunga I tatu minimum local wages ile tulanga le na e me si me mulmuli la fio tele si be Muli ya me se foi tau el tise mal sua vai ne vita I fa pena ya te musu ai talatu na me pe la nganga le na le paia il Palemene ma tu tau faiat o le foto a lima vai solo fe ya o me le na ma tu angai mai e o lo tu tau fa vai si lu mana menduia lo fe ma lo fa tero fio ngal suipan mia ya manatu le suio faleat ya le ufa pula le tali le malo le tali tuai mai fa malu wat fo tali fo le malo tali muli le na ale wa o malai lo finangalo fa pe fo finangalo fa sale le anga to ya manisi finangalo fa dia
ia o lea ua pia ona fai atu e le'i fausia alo mai se aso e tasi a o tou fautuaga uma ma vaega na o lea u fa'amauina uma e le mālō pau o lea ia tatou fusi le fau o mālō pe ona fai atu 5 tausaga lea la fa'asaga atu ai fa'aleleia uma mea lea ua tou saunoa mai ai le taimini nei tuatu le avanoa e laufioga le minista Whaftai lau fionga le Punga whetalai le psosoani mai ngā luenga E ua whaamauina matalia uma whautuanga wa tuina mai Tātou se e atu le isi mata aupu sala ngā mai e nisi o sui mmandu o tātou Palemene E li poti mo le suesuenga whaapitoa a whasue tusi po forensic audit mo ati na el malo Mo le silfia lau fionga i le fong whetalai ma le mmalo le Palemene O le lipoti mo le suesuenga whaapitoa whasue tusi na whaamai aina le masina o yuni lua o lua 5 ma tuina atu ai le kapeneta taluai mo le talanoa ina Petai e le iai se whaiunga le kapeneta taluai le lipoti ma le taimi le nei mo le silafia lau fionga i le fonga whetalai o lo ilo ilo ma whaatalanoa ina nei lipoti e le komiti whaapitoa le kapeneta mo le tala o le tupe Ona tuina atu leo le pepa il kapeneta mo le toi whaatalanoa ina Se taimi au iluma ia ona tuina mai leo le lipoti le laulau a fono al Palemene Se atu le nisi o fesili i le whaatinonga o le anawa tau o le mālō Laua fionga i le fonga whetalai Tali tono le ana tali le sui Palemia Whaapea fo ilo nei sui E tusa ma le whaamalamlama ina o le vaenga i le vaiasi taluai E na ona auto e fono whaapipi e whailo a tili le tūlanga O le watangia nisi o whaamaite le mālō O lo o ngā tasi ma whainga whaavae ma tūla fono lo iai nei I te tono le nei tala whaatatau au tu o le tupe E pei o le sitia o le pensione mo tangata mātutua Whaapea tupe so soani mo tangata iai a fianga tu mau o le soifua Ma le sitia o tupe so soani mo whala putonga so soani lau tele Ma le vaenga tu maoti o NGOs my private sector Ai o nisi o whamaite ele o mawhai o nā ofia o nā mo'mianga Le toi loiloina o whainga whaavae ma tu la fono Ma o le atu ina atu I totono le ta iala fou Mo le lumanai manuia o Samoa Lua o lua ono, lua o lua fitu Le lua oto lua oto tasi Whaapea le tala whaatau au tu o le tupe lua o lua fitu Ma isi tau sanga wha le tupe o lumanai atu Mo le silafia lau fionga I le fonga whetalai ma sui malo le Palemene E te tau lava o na wha mai a le leile whaatinonga o ngā luenga Sa fuafua I lalo le taiala mo le lumanai manuia Lua o lua tasi, lua o lua I le lua o lua 5, lua o lua ono O nā ngai ai lea e tā pena le taiala fou Mai au fia ai malona whaatupeina I tala o le tupe o lumanai O whai ngā mālō le lei nā e au o na mulmulta ia Laua fionga I le fonga whetalai O nisi o vaenga na fisilingia O le whaasilinga o tupe alu I tupe maua O le whaasilinga o tupe maua I tupe alu Deficit versus surplus Laua fionga I le fonga whetalai E fia tuina atu se whaamatalanga le tūlanga le whaasilinga o tupe alu I tupe maua Po le whaasilinga o tupe maua I tupe alu Le whaasilinga o tupe maua I tupe alu na whaamawina tau sanga wha tupe taluai O loo atangi ai le whaatutusanga o tupe na whaalu Ma tupe na fuafua I whaalu Le tapenanga lava le tala le tupe fuafua ina lava le whaasilinga o tupe alu I tupe maua Ai o le whaumanga o le tala le tupe Wa whaamawina le whaasilinga o tupe maua I tupe alu surplus E mafua le atulanga ona ua siitia tupe maua waoina pe a whaatusa I tupe maua sa fuafuaina. Whapea nisi o wanoa whai ngā luenga wa le mawhai o na whaatumuina. O ia tupe whaasili, o loo atangi ai le matai tuina le lei o le whaanga solonga o ngā luenga le mālo. O le tūlanga le lei o le whaasilinga tupe maua I tupe alu. O loo atangi ai le lei whaatinoina o le puleaina ma le matai tuina o pol kalame le mālo. Ma mau ai tupe whaapopo a wāko fuanga o le isi tausanga whaal tupe. Whapea fōio na tuina atu mō tupe teua le mālo. A wāle whaatupenga o nisi o ati inae. Whapea whaalawelawe whafuase.
Whatupeina o fitu su valu miliona tala e peio na iai ke suia inga o tino I tupe le malo e peio na la ngā mai e nisi o sui mamalu o le Palemene. Lawa fionga I le fonga fetalai e peio nta ati ai le lua se lau 10 miliona tala al whaasilinga o tupe alu I tupe maua. O loo whatupeina le se lau tolu 10 miliona tala e tupe so soani tu sao mo le tala o le tupe po le general budget support. Mai o tātou pāanga mo ati nae. E au fia ai le tupe mo ati nae o Asia, pale tupe o le lalolangi, ma le malo Australia ma New Zealand. O le pāleni o tutoe fitu su 4 miliona tala, e whaatupe mai I tupe teu o le malo, ma pāleni o ana teu ngā tupe, po common deposit. E le ai se fuafuanga e whaia se no ngā tupe mo le tausanga whale tupe lua o lua 5 lua o lua ono. E whaatupe ina ai ni tupe pa u po le deficit. Mo le silafia, e le whaia se credit rating mo Samoa. E paulava vaenga o iloilonga o aita lako e whaatinoina I tausanga taitasi, I le sosoani ale IMF ma le World Bank. O le tūlanga ngafatia ina o aita lafu, pe o le tātou debt sustainability analysis. O lea iloilonga e maua ai whaai unga o tūlanga ngafatia ina, pe ma ale fo I le tūlanga o aita lafu, risk of debt distress rating. Le mai ai o iloilonga le IMF I lua o lua wha, ma tewe wha mausali I tala noanga lua o lua 5, wa mauti noa ai o Samoa, wai le vaenga o le moderate risk of debt distress rating. Pe ua wha ale leia le tūlanga ngā whatia o ana aita lafu, pe a wha atusa I le high risk of debt distress rating, lea sa iai Samoa talu mai le tausanga lua ota silima. O se tala le leilea mo Samoa, e atangi ai le ngafatia ina o na tutongi o ana aita lafu, ai maise o le whafo ina le lei o tala o tupe, malona tamau a inga. Lawa fionga I le fonga fetalai, mo le silafia, toe whaamanino le Palemene mamalu, le whaatino ina o tātou wati nae, o loo so swani mai ai tātou pāanga mo wati nae. E pei o na fisilingi ai e nisi o sui, le whaititia o tupe alu I ati nae, mai le se lau fitu su tasi miliona tala, I le lua olua wha lua olua 5, I le se lau tolu sfufa miliona tala, I le lua olua 5 lua olua ono, whaapea manisi o sui mamalu. O le whaatino ina o tātou wati nae, o loo so swani mai ai tātou pāanga mo wati nae, e whaasolo solo mai ta iono I le fitu tausanga e whaatino ina ai. E whapea fōi ona tuuina awa wai mai tausanga taitasi e pāanga nei se leni, e fuafua I lunga o whaatinonga e maumia, ma ngā whatia mai lea tausanga I lea tausanga. E tusa ma le tolus fitu miliona tala, lea wa tuititi ai tupe, o loo fuafua e whaalu I ati nae, for development payments. Pea whaatusa I tausanga whale tupe lua olua wha lua olua 5, e peo na tā ua I laulaunga le tau whaatau au tua le tupe, nisi o vaenga, ma ua whaalau te le atu, lea tali o na o nisi o vaenga nei mua, ua maea nisi o sosoan tupe a nisi o tātou pāanga mo ati nae. Lea sa sosoani mai ai le malo I lana tali ngā malo, mo le fontanga whaaululunga malo le tau pulenga, po le choko mia Oketopa lua o lua wha. O le au whainga 15 tesi maleono miliona tala, I le paketi lua o lua wha lua o lua 5. Lua o nisi o ati na te tele, o wha mai al tausanga wha al tupe lua o lua wha lua o lua 5, e au fia ai le polkalame o le Pasifika mo le tali atu I swinga le tau po le prep. O le poloketi mo le tapueina le suawai vai singano, sa mai ai a mati lua o lua 5, mai le aise tupe whatatau mo le tausanga lua o lua 5 lua o lua ono. O le Vaisingano Catchment Project. Poloketi mo le sosoani ko viti suluiva le soifua maloloina, sa whaatupeina le whaltupe o le lalangi, lea sa wha mai ai a aperila lua o lua 5, mai le aise tupe fuafuaina mo le lua o lua 5, lua o lua ono. O nisi fo yo ati na em polkalame sosoani wha mai ai lua o lua 5, lua o lua ono, ai wa uma ona wha matu ato mai le tupe mai paanga I lua o lua wha lua o lua 5, e au fia ai poloketi mo le sosoani mo vaenga turisi o loo whatupeina New Zealand, Samoa Tourism Recovery and Resilience Program.
o te vai rupeina le saunoaga lauafioga le tamaitaʻi minista ma tagaluega o tupe talu ai ua tatou tulata mai foi le tatou malōloga masani ai o te faasisila atu ua faatatia ese taualumaga le fonoaoao faitulafono mo lana malōloga o le afiafi.
O te whasisilatu o toi amatalia nei taunumanga le whono au whai tula whono. E whatatia ese tatu taunumanga mone malolonga, o lo sao no le whionga min stau tupe. O te tāpā ma le whalolo lo whionga mo le whaua wina o lau sao noa. Whatai lau whionga i le ponga ke talai, e mai se fwoi le malo le tātou Palemene. Le tātou te malo lo whaua wina pēa le tali. Inisi o vaenga halanga mai sui tūlanga lava lea le whaititia tupe alu yati nae mai se lau fitasi se lau tōms fu malwha ma o nisi ane o ati nae e pe o na iai po kalame so soani e wha mai a lua olua lima lua olua ono e wa uma o na wha matu atoa mai le tupe mai le whaanga lua olua lua wha lua olua lima e au fia ai polo keti mo le sosoani mo vaenga o turisi o lo whatu peina e New Zealand. Ma ua mai au na whamatu ina mai e New Zealand le lua tesi maleiva miliona tala le tausanga lua olua wha lua olua lima e wha mai ai ngā luenga o tutoi. Pol kalame mo le sosoani e tali atu swinga o le tau o le Samoa New Zealand Climate Finance Partnership. E fofofo e wha mai a lua olua ono, lea sa wha matu atoa mai ele tupe tutoe, e sifulu lua tesi man 5 miliona tala, i le lua olua wha lua olua lima, ma o loo wha ngā solo ngā luenga mo mia. O nisi o wha tinonga o mai ai au fia ili toe wha lelei au mataanga, ma wha asau i vai 5 Botanical Garden, tongtonginga, mo tali ngā māloa sa mo le chokong. E wha pia foi na wha tupe ina ai tali ngalu, mo le fio anga o solo solo. E ai foi nisi lau whai ngā ruenga mta ngā ruenga whanua, ma fua ngā whanua, o loo au tau wina University New Zealand. E wha lau tele to mai ma tu spasi mo ia au nanga. Ma u whatu pe ina i fo le Loss and Damage Fund mo Samoa i lea po kalame, ma o loo ngā luele ma lo e tape na ina whain whaavai mo le tupe. O loo wha ngā solo ilo ilonga mo so soani mo alalawhanga ma wha la putpatonga. Sa whao ina mai le mtanga luenga o sio manga puna opa natura mo ati na e tala whea ngā i tali atuai a whianga le tau. O le poloketi mo whato anga mwhai ngā whaiba, saffron, ua wha mai a ia Oketopa lua olua lima. Ua lai o na maulalo fo le tupe fofua ina le tolu tesi ma le 1 miliona tala, pe a whaatusa i le iwa tesi ma le 1 miliona tala sa ia lua olua wha lua olua lima. O lo iai foi so soani an malo e wha mai ai nai nisi o ngā luenga tutoe. E pei o le whausia ina le ofisa mta ngā luenga whato anga mwhai ngā whai vai savai. O le whausia ina whale teu o loa i a tele, whatasiai ma masini whasi manu. Ma loli mo le whiawea ina o manu i au nanga masani an mta ngā luenga. E whapea foi o na fuafua e wha mai al tau sanga neile so soani a New Zealand. Mo le toi whausia ina le maketi sabalalo. Lea sa a mata mai lua olua wha lua olua lima, ma pau ai le tupe fuafuaina i le tasi tesi ma le 1 miliona tā la. O le vai ngā tupe le fuafuaina e wha amtu ina mai e New Zealand lua olua lima lua olua ono. Ma ua mai a o na wha amatu mai e New Zealand le se fulu tesi ma le 4 miliona tā la. Mo lea wha moe moe. O nisi o fesili, a ngā ili whaamtalanga o ati nae o loo fuafua for ongoing projects and new approved investment. E pei o na iai a lawa Savalalo Flea Market ma West Coast Road. E pei o na la ngā mai enisi o sui o le Palemene, lau fionga i le whonga petalai. O ati nae lo wha ngā solo taiminei o lo atangia i le tūla whaaroma, sfulu pa a ngā i le sfulu ono, suvalu, o le tala whaatau au tua tupe lua olua lima, lua olua ono. Ai fia o to atu pēr nisi o ati na ati tele ma ona ngā solonga wa iai nei, mua, paenga, ma oti o soifua malolo ina. O le poloketi o lo tāpena ina ai mo le taimi mua le poloketi mo tikeri mo le soifua malolo ina. Establishing a pre-service qualification for Bachelor of Health Science. I le University au Samoa anyways. E au ina ile to mai la ufai ngā luenga mtama whanau Samoa. I le vaenga au nanga wha soifua malolo ina mua, primary health care. E lua sfulu e sa amataina nei po kalame lua o lua wha.
ma lo fa wa pea wa onga ile tau sanga lua lima o lo fa tu peina el por kalame le mai ai ona pasi ina le senate le NUS pepa mo wa onga o tau sanga mua no na lua lo fa wa por kalame mo so fu ma lo loina health program for results ile sini au tu FITT fa ma ile pisi ma lon tau sanga lima le o lo fa wa pe por kalame fa so fu ma lo loina mo tu ma lo ma la fanga e tau la atu le pen fa Samoa ma por kalame mo wa onga fa na mo le una ia tau ma Palemene ma ia ola ma lo loina fa na o le foi por kalame lo so ani ma lo fa le ai fa le mai tu ma lo ma ia tofsia fa le mai fo mai o tau si soifua o le fa mau popoina o fa mau maunga ma le una ia au nanga e tau mafa te tau ma tau mafa Palemene tolu por kalame fa awau mo tui pui fo mo fa nau le sa sainia lu o ta siva ma sa fa tuai ona COVID ma ua fua e fa mai a lu o lu fitu o le so ani sful lima te sima 5 miliona tala Amerika tupe me alofa po le grants mai fal tupe o ati na e o Asia o nei tui pui mo fa nau e au fi ai tui pui mo pui nga limonia o le tui pui mo manava tata ma le tui pui mo le kanesa mo walo mo fa nau teine o le fa moe a mai ale nei por kalame lua o lua fitu o le afa awa wina on tau abel malo le fa atu peina o nei tui pui mo fa nau mai ana tala o le tupe tau sanga asau sa fa pe foi na so ani nei ati na al fa atu peina al fa sopolia ma le una ia o le tui pui o le COVID sfulu iva i tau sanga o mamai paenga ma oti o fa atu anga mfainga faiva o le polo ke ti fo mo le vaenga whainga whaiva. So ani mtanga luenga whato anga whainga whaiva. Ile wha leleia o masini mo le ngao sia o ice making machine. Ma wha ilo mo o ngā sami. E tasi te sima 5 miliona tā lai wha me alofa o wha matu o mai wha po patonga o whainga whaiva le tūlangi. Mai fuafua ina i wha mai e wha tinonga o le nei polo ke ti. Ile tau sanga lua o lua fitu. Vaenga ma oti o so ta inga. O le atina e fau sa sainia malienga ma le faltupu la langi a Februari lua o lua 5. Mo so soani wha me alofa e tusa ma 2 miliona ta la Amerika. E wha alile iai au nanga o so ta inga i le atinu. O le ato e wha alile iai laina o so ta inga le malo Samoa National Broadband Highway. E wha o atu wha alile iai so ta inga inisi o vaenga o le atinu. E leo wha so polia so ta inga iau fiai tu malo mfon wha vai. Wa onga mfale mai, fausia spale tu tonu mo fa maunga le malo, mauna ia le tomai o le au whainga luenga i vaenga mo mia. O le ngā solonga le whaatino ina nei ati na al teimile nei wa iai nei au whainga luenga to alima i lalon ta ngā luenga o so ta inga. O lo whaatu peina le poloketi e taita ina le whaafoina o nei ngā luenga. E so ane ai le ofisa o pule whaatonu. O lo wha ngā solo fo inisi o ilo ilonga o tau fonga, mo e iai le tomai whaapitoa. E fe soani le malo e au ili ni vaenga tatau matala whengai e whaatino i nai ngā luenga le nei ati nai e pei o na tā ua. Vaenga ma oti o whelawa inga mati na e tele, transport and infrastructure. O lo wha wau le whaatino ina le ati na e morsitio au wala whelawa inga e tali atu sui tau. Malia whenua ala o whionga suina o le miska o lo tulai mai le whau la vea le whionga te tauri tua ngai. Ia, sauna o lase le whionga i le whaftai le miska i ta ua o ngā samia mo whangotanga. Sauna? Tau tele le vaenga reia. Ai, ele ititi tatu o ngā sami. O le melea la ta oto mai ai. E te tau anu whamutino tātou tua oi. Tua oi sami ma Melika Samoa, tua oi sami ma Tonga, tua oi sami to lau, tua oi sami ma Amerika ma tunu ia le tu matu. E te tau ana whamutino le leo tātou tua oi i pea le maea. Ona futia. Ia awai le i loka ina tātou waa.
ni whaafango nisi fo i o tunu ai mai se atu tuila o le whaafisili atu o le ale tūlanga la tamai wo o iai le tūlanga le fuatia o tātou tua o ia ia pui ai tātou tangata whangota. Ia, tura mai lau whionga minsta e whawau saunoanga o e whaafonga mai le whauilawea. Ia, whaafitai lau whionga le whonga whetalai. Ia, whaafitai ko i whautuanga o tuina mai. Le tai o le tuangai o le fisili sa tuina mai. Ia, ele mwhai o na maua atu ia te a o le tali i teimine nei. Ia, ai se i mae a o na fisili la ia i le maenga fito i tonu le maenga. Maenga ma oti o whelawa inga ma atina a titele. O lo whaawau whatino ina o le atina e morisi itia a wala whelawa inga. Tali atu i suinga le tau. Lea sa wha maia i naile a wala tele tala whatai sifo polu, West Coast Road, e a ngā i malaiba a lele i whaleolo. O nisi o fuafuanga tutoio le nei atina e au fia ai whale leo le a wala kolosi lano mawhenga. O fuafua ina e wha ngā solo i tausanga nei. Mangaluenga whaatino mo le puipuinga o vaenga solo i le tala whatai sae o polu, a mata atu i le tongo e tau i salua whata. O le ati na e mo le whaalea le mal puipuia o le wafu whaavao malo i mata autu, o loo whaawa upea. O nisi o vaenga titele o tutoe o le neipolo o keti, o le toe whausia o le tanu tele, e tali ai le malolosi o ngalu masavili, ina ia saonga le mu le taulaina o vaa, mangaluenga o le wafu. Le fausia ina o le control tower, ma le Kate House i le wafu, ai maisa CCTV system, e matai tuina ma si itia le saonga le mu, ma malu puipuia o ngā ruenga whaatino, ma mea tō tino lo ilunga o le wafu. O nisi o vaenga titele, ua mai ai au pia ai le masini wha ata tele mo container x-ray scanner, ma lona fale wha mautu wai. Wha pia le fale mo le sueina o container mo umia, o le vaa toso e whaato nuina le au maia ma le toe ave ese atu o vaa i le wafu. O le poloketi mo le whaaleo le awala Central Cross Island Road i polu mai si umu e tau mai tanu ngā manono e wheso soani o tupe wha mea alofa ma le whale tupe o ati na e o Asia. E tusa ma le fast full miliona ta la Amerika mo whaati nonga o le ati na e mo tau sanga e fitu lua o i le lua o fitu. E au fia ai le whaalea o awala o ala vai, awala savali, ma le whale tali pasi, inisi o vaenga. O lo whanga solo le whaamaia ina o le vaenga lua, e amata mai si umu e tau mai tiavi. Mo le vaenga mua e amata mai tiavi, e tau mai tanu ngā manono, pe tusa 15 kilomita. O lo whanga solo ilo ilonga o tau fonga, o le nei vaenga o le atinae, mai fuafua e whaamaia ina i le lua fitu. Neu whionga le whangafunga. Ia, o lo tūlai mai whauilawea lo whionga le minstau. Tupe, tūlai mai lo whionga mo le avanoa, na si vai angale si whamama lama i saunoanga i. Saunoi. Nga tama tai minsta, misel tatu awala le masi umu. Langa e counterpart costs saka kou. Tupo le ata saor tatu malo pe miliona e pe ale hawa wa i tau sangta i tas. Nasi ima tau le nga luenga le lau whionga. Malo, o tele whawhita au. Ke ngata le umi. E ala fo ko ala kungasu ke ngi ko ka edi. Wa si ko ka nga ile yai kampani ya mas leng fa ya wala le mas ko lang ile wala le wala ngale fo ika ko pe ya loi. Ya man fa lava. Ro telai. No, ro telai. E so pe se fam talangan tau poetas. E wo sa ula mai, me fi fa. Ia, se sa no. On sai mala o whionga le sui parmia se tu atu pele avanoa. O ngaruenga tele ia pe sa taua. O le polenga la ia wa umi kele tile. Umi tele ona toso ngaruenga ia. Le wa taua ne le sa fi bon sitala. I mafuanga a pe fo la si tau fa popo. I ngaruenga ia le sa taua ngaruenga le i le wafu. Fatele ino le wafu le mtau. O tato alawa tem. Ia mara wala la le Cross Island Road le pe on taua. Le ama se au masinga luenga ninga luenga on time. Le au sa taua le whionga le mistao. Ele mo fonga fonua le marketi le sa valalo le sa au siringia.
tasi hoi ngā ruenga le hoi tilei. O le fia maua, po le al mafuanga wa leina tuai ngā ruenga nei. E pela le ngā ruenga le o le alawa tem. Ngā whatanu o tele le alawa. O le soani o le tupe whamea lofa mai le tupe laulangi silau milionga kāra minika. Le me whai ai. E ei la ia ingam tutu ungo o soani whapea. Pe o le mafuanga na le ala infisiri atu. Nei te uafu. Ua umi le tilei. Ia e whapopoi nisi tau. O to tongi. Ia pe whale tonu e soani. Tulanga le ma fuen tula yatu mo falalo. Ia msalo le la tal menino malo tu atu le vono lo fiona sul parmi. Paftai tele atono le manino le saunanga le fiona te mai tai in stau tupe. Ole saunanga le tilengo tulanga watina. Pe tai fa fita uli fa tinonga. Ia le atalia tu sistemi muliane la fiona fa talai. Ale olo maua umaia. Ia finangalo fiona sui fai pule e ngata ile temi sa sau noi e fa mi se foi nei sime fo ua mai do fa ma wina la fiona Alo faftai ia o fiona fo vetela ia le me va sa a fa ia ule sa no me seranga sui pa mi le sime fo tua isi la in handset le tu si umaya me o tautala tuai tu langa na ma falano tu ma o fiona ri sui parmi nei sa o fa ma wina le sa nanga le fiona ile le minsta o ile sui te ta ile tilei o le wala ai me se foi na le o tilenga o le tulanga o le whaongaina se leni ploketi nei pe o le tilenga na e le la o le Crescent Island Road mai si me ia tu no la tadi tuai e family atu bava pe o fa o le tal finangalo a pe o le nganga le na nga le wala mai si ngalwen ia pe o le no te inga le na ia le la tadi tu na tilenga la fiona na ngang farol ia ma wa me sui ia la sa ni mai le fiona de mista nga luenga tele o sui parmi e foi long time e tali foi tau tu sol fa la ver fa wa sa no nga lo fiona tamata mista Aftai la fiona le on fitalai o le atina o le atato o atuai o tato Samoa Aviation and Road Investment Project o lo fanga solo foi ngal benga mol poloketi mo atina e sa matalia mai lua e fofuaina e pamaea le lua iva o ngal benga fofuaina mo malai ba lele e au fiai fain fa vai mo le atina e o vai nga civili Aviation Sector Strategy Master Plan o iloilonga feasibility study mo toi fa leia ma fausia ina talingalu mo malai ba lele iloilonga mo fa lau tele ina malai ba lele extension of airport runway manisio masini fa tonton e mo omia mo au nanga malai ba lele ile tuo awala o lo fa nga solo nga lwenga mo tusi na wata mo baenga fa lele ole awala yala fa lava ai mai se sa nga le mo awala kolosi wa mata fo nga lwenga mo omia tape nai fa tanoanga mo tusi na wata design ole awala le tu tala fa tai se sai East Coast Road I polu mo le faa mua I awala kolosi wa afia so ita fenga e peyo eva salelesi masalu fata tato wati na e ole multi-purpose Alawa Dam project le sa fesidi ile afionga al faipule bloketi mo fausi al fata no baita ele ya Alawa ole nei ati na tele o lona tau au fai se laus fun maltasi tesi malua sufa miliona tala Amerika tupe fa me alofa mai le fal tupe o ati na e Asia e se lau tesi maltasi miliona tala Amerika pa pe le sao le malo common contribution e se furu tasi tesi masufa miliona tala Amerika mai fofo ina le nei ati na e fati noina ile fitu tau sanga mai ya Julai lua lima ya Januari lua lua le sao le malo mo le nei tau sanga e tasi lua lima lua ono o lo atangia I tono tato talo tupe o fati nonga le nei ati nae o lo tau fa mai alfa mo mua I tangata fai ngā venga mo mia ai mai se ila to o lo yai le anga va fa pitoa e feso soani le malo e fati no ina le nei ati na tele
Ina ia ilo le lei design ma wha mauti noa le saunga le mo, ma le anga ngata quality o le nei ati na tele. O le vaenga fo i o si o manga e ave iai le wha mafa, ina ia mauti noa le iai o awala, e whaiti ai le a whaina o vao matua, ma le si o manga i le nei ati nae. Vaenga ma oti o si o manga, o le pokalame Pasifika mo tapenanga tali ati swing o le tau. O fianga le fongs to lai. Ia, O te mea fi whaasa. lo iai le whawila vea le fionga te teo le tuangai, ma liela o fionga O le bloketi nei e rea mawatu selau miliona. O leo te whalongo atu saunanga a le te maitai minsta o tau e o se vaita ele. E reo se vaita ele. Pea al tatou vaitele fo leo le dam mo le vai ta mafa le tise. Ia me le tau finga fo o le vai ia wane i lolo vai ai ia pia il fatto si unga e se foi i vai ala ma tau tu pe al sal na se to sekena ele se vai ta ele ia ma liela o fionga le tai le tuangai, ia o lai saulo na finangalo a ua vavela na lana saulo mai. I le vaenga lea, ia saulo mai lo fionga le minsta. Whaftai lau fionga le pongwhetalai, ia whaftai lau fionga tai o le tuangai. Ia nau le abe ese o le a, vaitele loa, o le vaitele ia lawa. Vaenga maoti o sisi o manga, environment sector. O le pokalame Pasifika mo tapenanga tali atu i suinga o le tau. O le nei pokalame e fou, ma o le tasi le nei o poloketi mo mua, sa pasi e ina le komiti o ati na el kapeneta, CDC le amatanga o Oketopa lua lima, i le paia inga le nei. Le nei ati na e tourist full miliona tala Amerika, mai fuafua ina e amata ia Februari lua ono, pe ama e a feutanga ina ma le faltupe lalnangi o le a fatupe ina le nei ati nae. O nisi o vaenga te tero le nei ati nae e au fi ai vaenga nei e fatino ina i totono le ono tausanga lua oto tasi e fuafua mo le nei poloketi. O le whaamalo sia o awala e mataitu ina ai malongo ina le mamalo le atinu ini whaalabe lave tutupu whaafua se. O le afatu ina ai sailini whaailoilo mo savai, manono, ma apolima, ma whaasopolia upolu. O le afausia ai le whale fōu o le ofisa le va ai tau, Meteorology Office, ma whale e mataitu ina ai mafuie, Seismic Operation Center, e sitia i whalau niu, ona o le tūlanga ma ale le tūlanga, o le otua i nei le ofisa i munu. Ma masini ma awa onga, mo le au fai ngā luenga e whafo ina le nei au nanga mo umia tele. Whapea i foi na whausia nisi whale fui mu wha popo se lua mo sa vai le tu sa lenga i sangone mai tu o tane i whangamalo. I ngā luenga mo umia mo le mta ngā luenga whilawa inga mātina i tele o le a ngā i le fuafua ina ma le taatianga o whanua ma au nanga mo le taulanga i Salolonga Town Planning. E toi ilo le toi whaalea le maketi i Salolonga i se vaenga e tu whatasiai au nanga le malo mo savai. Ina ia whaalea au nanga ma maua uma i savai au nanga mo umia o lo maua i polu. E fuafua ina ia ati na e no fuanga i Salolonga mo mataanga mo turisi ma no fuanga i whatastasiai ma malo lo ai a inga ai mai se o whanau e pe ona iai u polu nei i le Friendship Park ma le Malai Fatu Park. Poloketi mo le taliati a fianga o tūlata i le Sami. Le nei poloketi e lua iai ati na e fou sa pasi e ina le komiti o kapeneta mo ati na e CDC le amatanga Oketopa lua lima. E lua tesi ma le 12 miliona tala Amerika le taua whai le nei poloketi. E sosoani mai ai le Global Environmental Facility e taua la mai le UNDP. Le sini au tua le nei poloketi ina ia una ia a wala wha le natura. E whaatino ina le tali atuai a fianga le siosio manga
e au fia ile ilo ilonga le tau, ma tu whatasia o whaamaumaunga vaenga o sio manga, e iai whaasao ma vau matua. Ma tāpena ina ni whainga whaamai tala whea ngai mō nei fuafuanga. Whapea fo ile toi ilo ina o le tala whea ngai o whainga whaamai tu whatasia mō sio manga, Coastal Resilience Samoa Project. Vaenga ma oti o malo si anga, energy sector. O nisi of so soan fausa whaamautu ina mai mō Samoa, ai mai se mo le malo si anga o LTC EPC. Poloketi mo le whaalea mo li awala le tala whaatai o pia, e so soani mai ele malo Australia le vaenga tupe, e tolu se lau 5 tala Australia, e a mata whaatino ina le nei ati na e lua o lua 5 lua o lua ono, e whaalelea lea vaenga o le taulanga. Ma whaititia le whaonga ina o LTC, whaonga ina le suau, ai una ia le whaonga ina o malo si anga whafowina. O so soani whaabavave na maua mai le malo New Zealand, mo le whaalea wafia le EPC mo ta elefanga ma fianga, e 5 se la wafe tala New Zealand, mo le whatawina o vaenga mo umia o nei yafi, New Zealand Support Essential Maintenance for ta elefanga and fianga power plant. E whapea fo so son tupe la mpasal malo saina fitus fuluafe tala Samoa, mo nisi fuafuanga le malo le taimi o le whaalawelave o le whaso soaina o le elitise. O le poloketi fau mo malo si anga whafowina, e whatupeina mai so soani whaamea alofa le malo Australia, e tusa maletasi, tesi maletasi miliona tala Australia, mo le lua olua 5 i le lua olua fitu. E whaatino ina inisi of so soani mo i tu malo, Mala la fanga e au fia ai apo 5 atoa, ma nisi o nuu e ilo ina i le EPC, e ave iai le whaamuamua o le sosoani. Australia Off-Grid Renewable Energy Solution for Samoan Community. Vaenga maoti o tupe, finance sector. O le ati nae mo le whaaleo au nanga tau tupe ma ati nae. O lau sosoani mai ele whal tupe la langi ilona tau wau whai, e 2 miliona tala Amerika, e whaatino ina mo 5 tau sanga, lua o lua wha, lua o lua iwa. O vaenga telo nei ati nae o le whaalea leo sistema, mo le whaangai o ina o tupe titongi, National Payment System, ma o onga mo mia, o le whaatupeina o le National ID System, ma le Civil Registration System. O ngā solonga o ngā luenga le taimi nei, o loo ile ilo ilonga o tau whaonga se kampani mo mia, e to ilo ilo ina ata, ma vaenga mo mia e whaatu inai le National ID System. Wati ina e mo le whaaleo sistema mo tupe al malo ma tupe maua, o se tasi ne o ati ina e ufufua ina. E pasi e ina masainia i le lua olua 5, lua olua ono, lo whaanga solo ta penanga le taimi nei, ma le whatupe o ati ina e Asia, mtanga luenga o tupe, ma mtanga luenga o tupe maua, ma tiute, e tusa ma le 10 miliona tala Amerika. O le sini au tuol nei ati ina e o toi whaalea leo sistema, o loo whaanga yo iai tupe le malo. O le nei sistema le Finance One System o atoa 2 sanga, mai mo umia le toi ilo ina, ma whaale leia ona o swinga o teknolosi nei ona po, ma ia ngapa tau 5 le whaawawina i swinga wa iai nei. E whapea foi le toi ilo ina ma whaale leia sistema mo le vaenga o tupe maua, pei ona iai fuafuanga e tu SSA nai le mtanga luenga o tupe maua, ma mtanga luenga o tiute. E so soane se tia le au nanga, ma wha mautali, wha maunga tupe maua, ai maisel wha whaingo fie mo le malo le atunuu, le wha o ngā ina o le au nanga. Lawa fionga i le fonga fetalai. E wha ilo atu fo inisi o tā penanga ta iala mo le lumana i manuia o Samoa, mo le lua olua fitu i le lua olua tasi. Ua a mata o na wha atal noa ina, ma pā anga mo ati nae, mo so soani, e au fia ile fale mai sa lolonga. O le pokalame mo le maenga ma oti o malo sianga, e whaale le ia ile a fitele i fianga ma au nanga mo umia. O le polokalame wha awau mo Vaisingano catchment area, o ati nae mo fe malanga inga, ma awala kolosi au fia isa pali i Ford, vai a ata, manisi o awala o lo ilo ina, ma le whaale leia o fe malanga inga, ile vao moto o polu, manono, apo 5 masavai. Wai ei fo so soane el malo saina, i le toi ilo ina, o fale te tele el malo.
structure assessment of government buildings. Sa fausia ina lato sosoani, matapena ina ai sanga matau, e moomia mo toi whaalelea o nei a seta, e au fia ai whale maitele me to tua. Male ofisa mtanga luenga soifua malo loina, Ministry of Health Headquarters. Whale wha masino, male mtanga luenga o wha masinonga, male wha foina o tūlanga tau wha masinonga. Maota o tofilau eti alesana, le ofisa o le fono, maota o le malo. Maota o le malo i tu iatua, tu puata masese efi. Maota o le toa, mtanga luenga o tinam tamaitai, ati na e nuu mafio anga. O le ata apena fo i mamaua le au te lenga mau li linga o nei ati na e fofoina. Pe a o le tausanga whale tupe lua o lua fitu. Lea e ta apena ili ta i ala fou, mo le lumana i manuia o Samoa. Nala ngai nisi o sui malu le whaititia o tupe whaanganga, mo le mtanga luenga wa onga manga nuu. Lawa fionga i le fonga fitalai. E tu inatu si whaamatalanga e tusa mo le whaititia o le tala whaatau o tō tupe. Le mtanga luenga wa onga manga nuu lo nao te lenga. O le whaititinga e mafua o na uwha mai a ina sosoane al malo Australia ma New Zealand. I le tausanga whaal tupe o tuana. O lea whaititinga e le o a fia i tupe whaanganga masani. O le whaatinoina o ngā luenga le mtanga luenga. Whaapea vaenga o lo ave iai wha mua i tūlanga tau wa o onga. O a onga o le wha mua wha awau lava lea al tātou malo. Ia mauti noa le wha awau le sitia i tūlanga wa o onga. Ma ia wha mausali le tūlanga alualu i luma e ala i le talo le tupe le malo. Whaapea fo ia sosoani mai a tātou paanga i le anga i luma. O lo wha awau pea feutana inga ma tātou paanga mo ati nae. Mo le whātupe ina o isi po kalame mo a onga. Pe a maea o na whaatala noa ina. Ma wha mao ni aloa i alfofuanga ma mao. Ale vaenga ma oti o a onga. New Education Sector Plan e le kapeneta. Lawa fionga i le fonga fetalai. O le whaamatala ina o sifulua masina o tala whaatau au tua tupe pe on tala noa ina. Whaatu se le balu masina lea lo toe mo le whaatinonga. E peo na fisilingia le fionga le sao whapito. E ui o le tala whatau au tua le tupe lua o lua lima lua o lua ono. Lea whatawa whatatia mail Palemene malu. I le masina le nei Oketopa lua o lua lima. E au pea o na au fia ai le sifulua masina atoa. Po le tausanga atoa. E amata mai ai ulai lua o lua lima. Anga i ai uni lua o lua ono. E tusai mal tausanga whale tupe. O lo ai ai lalo tu la fono. O le pule ina o tupe lua o tasi. Talu ai ona o le tūlanga na iai, e peo na sila fia. Le na whaonga ai nai le vaenga i walima o tūla fono whaavai, ma le vaenga tolu lua o tūla fono, o pūlenga o tupe lua o tasi. E amata mai ai ulai lua o lua lima, se ia whauma ia se tema lua o lua lima. O na whaawau mai ai e le vaenga tasi o lima o tūla fono whaavai, ma le vaenga tolu sfulu o tūla fono. O le pūlenga o tupe lua o tasi. I lalo le poloa inga, e whaamau ni ai, le whaamatu ina mai whafo tupe tutoni, mo whaalave lave tutupo whafo se. E peo na iai le taimi nei, se ia maea, i le aso lua sifuluiva o Oketopa, lua o lua lima, e tali ai le pasi aina, o le tala whaatatau, au tu o le tupe, e peo na iai le tatou whasoa. Tupe whaanganga mo whaalave lave tupe whafo se i lawa fionga i le fonga fetalai. E fia whailo fo i tā penanga le mālolo iai, e tali atu wain whaalawelawe tupu whafose. E peo nā whea fo i anisi o saunoanga o sui malu, mori sila fia. Ia, o lo tulai mai le whaulawe le sui o lo tufanga, tulai mai lo fionga ili, sa whapito. Lau fionga o tau po e fia whamalamalama. Ia, saunoanga i le tulanga leo sao no mai e te mai te minsta tupe. Ya, sa o fisiringia. Ole e faftai ole manino le folsanga, ole tausanga e fal tupe. Le wo fola mai lona tulanga masani. Mas le masino yulai, se ia ulia ia le masino yuni
i le tausaga o i luma mai a o le autū o le faafesili na tuina atu le fioga i le minista e tulaga ese a tatou talo le tupe lenei ona o lea ua taatia le talo le tupe o le tausaga atoa a ua faasolo o le faaogāina e lē o se tulafono na pasia ia tupe ia ua faaogāina pasia e le mautafono a o tupe ua faagaga e ala i le tulafono pe o le 25% le selauma le 5 o le faavae ia maisi vaega o tulafono o tupe o le autua lau fesili aua o le mea monia o le ua alu faasolo o le faaogāina o le talo o le tupe pe lē o iai se vaega o le folasaga o le tala o le tupe lenei e ono ta'u mai ai pe fia le tupe lea ua uma ona faaogā mai manino ai fo'i pe fia le tupe mo le valu masina lea tutoe lea e talosaga mai ai ia pasia e le tatou palemene peina o le vala lenā ona o le tulaga ese o le faataʻatiaga o le tala o le tupe e faatusa i le tulaga masani o masina e au mai ai le tala o le tupe i totonu o le palemene na le paualana o le vala safia malamalama mai o e clarity le ua alu lesi vaega i le 25% le ua faasolo lesi vaega i le 35 fia la le tupe lenā ai fia le tupe lea la tatou i o e nei ai i le valu masina le toe ma lou faaloalo ia malo faafetai lau fioga i le sui mamalu le tufaga po uma mai lau fioga le minista le vaega lea e agaʻi mai le fesili ia tulai atu lau fioga le minista faafetai lau fioga i le fogafetalai tai fo'i le saunoaga le fioga i saufaapito o loo maua lelei atu le tulaga o loo faafesili fo'i le fioga i saufaapito le tulaga lava lea o le paketi sululua masina po o iai tonu 25% mo le silafia o le tatou state of emergency budget le faalu le taimi lenei atonu e maeʻa ona tufaatasi lea i totonu o le tatou tala faatau autu o le tupe lea i totonu e maua ai 12 masina pei o le ae atonu o lea agaʻi lau faafesili pe fia tonu se paketi e patina o lava i le valu masina lea ea fo'i e faatalanoaina le mauta pe o le sa'o lea o lau faafesili lau afioga i le saufaapito tulai mai lau fioga le saufaapito lau fioga le sui o lo tufaga faafetai mo le avanoa i lau fioga ia lenā o le lautele fo'i o le fesili ona i tulaga ese le faataʻatiaga o le talo o le tupe lenei ia ma le talo o le tupe fo'i le paeʻaiga na mavae atu 17 ona o a'afiaga fo'i lea o fesuiaiga o le mālō ma taimina faia ia tatou faigā palota e pei le agaga fo'i lea a faapea ua tulaga ese ia le taimi lenei pe le tatau ona iai totonu o le tala o le tupe se fa'amalamalamaga mo le palemene i tupe ua uma ona fa'agasolo tau ana faapea mai o le 25% e fia o le selauma le 5 o le faavae e fia na iloa i la ia lea e le palemene vaega ua fuafua e ala i le tulafono e leʻi faia se finagalo o le palemene lenei na faia le tulafono a o le mea la lea e fesili mai ai mo le palemene o lesi valu masina ua lea fetoa tatou pale mai a o le atoatoaga ia o lea ua taatia mai i le tasi 92 miliona tala o le faafesili o le tapenaga mai o le talo le tupe ina ia manino ai ia le taʻatiaga o tupe o loo iai le taimi lenei ma le faaloalo lava ia malo faafetai pe foliga mai o le mau atu ona e tolu vaega fo'i lele o ia e tolu vaega ia e lilifa i le finagalo o le sui o lo tufaga o le faaogāina o le 25% o le sitala o le tupe e fuafua ia le tupe e faaogā pea ma le tolu masina faatatau la ma le isi vaega o le malosiaga o le faavae lona vaega selau ma le 5 ia ma le lona tolu le tavaevae mai
ia o pefia se leni e o mai ai le valu masina le por sa le fina ngaro lo fionga sa fapito ia tu lai mai lo fionga minsta o tupi Raftaila o fionga le fonga fetalai o le o ma o manino atu o le update le sa mai e le mtanga luenga o tupe o le sa au siling ia tu langa lava le o le tasi o lima po le tato state of emergency budget wa o nei lea e cut off ai le tato SOE ua tulaʻi mai i le ʻaofaʻiga e 5.9 ma le 3 miliona tālā ia atonu o lea e leʻi o te leʻo māua ia ni maega o le tulaga lava lea o le kako 25% budget ia ae atonu e tāua le faafesili mai ia manatu foʻi o lea o le a faamauina foʻi fesili ua e tāua auā atonu o lea foʻi ua le gata o le 2 tasi na tulaʻi mai ai foʻi le tuaina o i tono le malo ia o le foʻi tulaʻi mai ia fesuiaʻiga nei ia e tāua mo le agaʻi luma ia lauafioga i le fofoga fetalai o tupe faagaga mo faalavelave tupu faafuasee e pei ona saunoa ai foʻi ma faafesiligia e nisi o le maota e fia faailoa foʻi tapenaga le malolo iai e tali atu ai ni faalavelave tupu faafuasee e pei ona afea foʻi e nisi o saunoaga mo le silafia o loo iai lava tupe faagaga faapitoa auā faalavelave tupu faafuasee muamua o tupe faalu le fuafuaina unforeseen expenditures vote o loo i le tala faatau autu o le tupe e tusa lea ma le 3% o pokalame o tupe alu 2.7 miliona tālā mo le tausaga faatupe 2.5 2.6 e faagaga mo fuafuaga ma faalavelave tupe faafuasei lona lua o loo iai foʻi tupe faagaga faapitoa o loo i le tala faatau o tupe mo faalavelave tupe faafuasei New provision i lalo matagaluega e muamua tali atu i nei faalavelave tupe faafuasei e aufia ai matagaluega le soifua malōlōina leo ma falepuipui siosiomanga mpuna oa faanatura faatoʻaga ma faiga faiva le matagaluega o tiute fuimu ma faalavelave faafuasei faapea le matagaluega o tupe o loo iai foʻi tupe faagaga mai le faletupe o le lalolagi World Bank Catastrophe Drawn Down Option CAT DDO ma le faletupe o atinaʻe o Asia ADB mo faalavelave tupu faafuasei le atunu e fatoʻa faamatuu mai vaega tupe ia i le taimi e faia ai se poloaʻiga faapitoa mo faalavelave faafuasei o le state of emergency o loo iai foʻi aiaiga faapitoa i nisi o poloketi e mafai ai ona fetuunaʻi vaega tupe auā le tali atu i faalavelave tutupu faafuasei lauafioga i le fofoga fetalai o loo auai foʻi Samoa le polokalame insua le pasifika mo faalavelave tauafā ma matagi malolosi mafui e tsunami ma lologa o loo atagia i lenei tala o le tupe se vaega tupe tusa ma le 7.8 tālā sa maua mai le Big Creek po le Pacific Catastrophe Risk Insurance Company ina ua afea Samoa i nigalu e iluga atu o le tasi le mita talu le mafui e ilusia e ui ele ia afia tatou sa maua mai lava lea faamaniaga mo galuega fai e iai fo le tupe faapitoa mo vaega ua faaleagaina National Loss and Damage Fund i lalo fesoasoani a le malo niusila o loo insiua uma foʻi aseta le malo e pei ona iai tupe faagaga i le tala faatau autū o le tupe o ia vaega uma ua tapena auā faalavelave tutupu faafuasei ina ia le tele se aafiaga o tala o tupe o le malo tulaga o loo iai le faagasologa o faamatalaga o tupe le malo po public accounts lauafioga i le fofoga fetalai ia o pea ona tuuina atu le tulaga o loo tatia ai le faagasologa o tatou faamatalaga o tupe le malo i tausaga faaletupe 2.8 2.2 2.2 2.3 2.3 ma le 2.4 2.5 o faamatalaga o tupe le malo mo le tausaga faaletupe 2.8 2.2 o loo i le komiti tupe le palemene ma ua latalata ona faamaeʻa a latou iloiloga
Mo le tausaga faatupe lua olualua lua oluatolu ua maea ona tau aʻaoina le ofisa o le fono mo le faatalanoaina le palemene mamalu. O le tausaga faatupe lua oluatolu lua oluafā o loo iai le faamoemoe e faamaeʻa nei le faaiʻuga o Oketopa lua olualima le galuega a le ofisa suetosili ma tuuina mai loa foʻi i le ofisa le fono mo le faatalanoaina i le palemene mamalu. Whamatalaga o tupe le malo mo le tausaga faatupe lua oluafā lua olualima na seʻi mavae atu nei o loo tuufaatasia mo le tuuina atu le ofisa e tusi mo ana iloiloga masani i le asotolu sefutasi o Oketopa lua olualima e pei ona faatulafonoina. Lauafioga i le foga fetalai ma le mamalu o Lauafioga i le Maria alo fingalo lo fio ale tamaita instalo tu lai mai tai tai tu ngai. Malo sanoanga. Ole tulanga lea e falongo atu iai. El telo teimi e vave umanga luenga al mtanga luenga sutusi. Ole tuai lea e afua ele tuai on au mailum ta au pul Palemene ona vavei leon tang fiel komite tupe o meia sa matu mo fo matu taimi au ye ton le komite tupe o le pawale tu lalo ele minsta o le vave ona a umalo le suenga tusi vavelona o mai ton ona mo bia fo e auto le malo ia tulanga o lo iai le il fatinonga o ngā luenga wa atuai mai whaingata ia te utou o na tō maua le se whale tonu o iai e atuai fo i ma le li poti mai al komitu tupe e le lei o na vave mai o na vave loai fo le maota nei le tuainga whautuanga mal sosani a vatu i le malo ina ia tuititia in fale ton e tula i mai fatinonga o le tala tupe. Ia, malo sa no lo fionga te tai o le tuangai, ia salo le vaenga na ia ia te lo le ufaso so tu sal for sanga minsta ia o ia li poti world committee we fo li poti tu ina mai official fono sa uni tu lunga laula wa fono ia manisi fa mo nga fia fa mai ia ai pe ai onor to alia le taimi le wa su ia fa nga malo ia fa malo fa tu le melo fionga minsta Partai la fionga le fong fitalai ma o fa ma wina foi ia le fautuanga o tu ina mai ia el tai o le tuangai e manato tele i no foi lalo la fionga le fong fitalai ia e momoli ale anga fa fitai le pa ia le matom tanga le ngo tupe to no le lava wa fonga manino le pa ia o tato Palemene i vaenga o mai tūlanga tato talo tupe malona tape nanga mo sila fia ina wo o mai whainga malo i tuto au fionga se vano pe atu samlo nalo fionga fitalai ia o lo tula i mai le whawila vea masalo si umu le tau mawatu ia sai tula i mai sua si la se me fisa no se me fifa sao pe fifa mamla lo finga se vaenga i fifa mamla ma sa la fionga ia sao no fatai la fionga le Fonotaga mo se avanoa a se silion faafetai le fioga le minsta o tupe le saugaga matagofie ua faafofoga foi le Palemene i le foi tula o le afiafi talu ai ona sa taʻua sa matou talosaga ia se ofisa o leoleo mo le itumālo siumu faapea foi ona lavea sa matou talosaga le sitia leo o totogi a le matagaluega o leoleo ato ai lama le falauiloa o lo fagasolo i le taimi nei moli lagaga faafetai le matagaluega le falauiloa a le tāua o vaega ia o le iai o ofisa leoleo i tonu o itumālo taʻitasi o gā e akagia mai ai o loo faamalosia le tulafono ma e silafia foi e le mamalu o le atunuu ia tulaga e pe ona i ai pe paua le sivaega lau fioga le fogafetalai a le sagoaga ia le afioga le minista ia e lagolago foi lenei tumālo ma le faalalo
Ia, No fionga fong fitalai. ia si No se tua le vano ile. Tai le mau atua pa wi usa no ngala fionga le minsta tupe. E se mta pusa sa afere la unga ho nei tu mano. Ona le mata wina ia tu langa fo io. Pe o le fatal no ina mo le special economic zone. Le sa ta ua la unga. E pe la le o nga tusa ile nei vai tau. Ma le toe whaatara no ina tatu tu la whono leo le citizenship by investment. Mea la lea sa wha leo ese pōlenga. Le tu langa lea. Ise isi le sila i le lama pui pui o le tunu. Mai tu langa o lo whaipisinisi mai whafo. E wha o ngā ina ia tu langa investment whapea. E ni tu langa e ala mai aia mo meo tupe wha sori tu la whono na maua. E ma fua foi ona a fea le tūlanga i se tautalanga. Ona le sa ua ai lata mai nei se lipoti. Se tasio newspaper. Se whatanoanga ni whai e pia nei. Na mai ai se whautuanga ma se tualalo Australia. Le pōlenga lea al malo Australia. Se sila le lei le tūlanga lea. O mea i o special economic zone. E o mai e tangata mai whafo tele tupe. Whai ngā renga le tō tūpei tōno mō meo no whanga whapea. E au le tele whai nā tangata pei o la tupu tele o isi atunu. O mai e lama tangata ia mai mō meo tūpei ma nda maua i mō meo soli ngā tū la whono hoi au whala au whasaina. Ia ma le tele o isi mau i tū ai ngā soli ngā tū la whono whawao malo. E sau tōno mai e tau money laundering. Ia e awhia whatase i ma mea ia o stock exchange. E whao ngā e ala mai e tupe whapea. E pe ia whao ngā ia mō meo stock exchange ma tūlanga whapea. E awala mai tupe mau e tūlanga masoni ngā tūlanga whono. E tau tupe ele lea. E mai whao wala ian wha mai lea. Na pe lea wholinga mai tupe ma maa. Au tupe mau mai i mō meo sori ngā tūlanga whono. E isi atu no le pōlenga na wa fionga i le minsta ma le whonga vitalai. Ona e a fia i tātou. Ia, te tonu si le fia. Ona tu uloleo le ingo tātou o Samoa. I lunga le blacklist. E pe ona ta uso o lea fo i lisi. E a ona le toi moa lea tātou fiso soani. Mai telo isi atu no tele. E a ma meo fiso soani ma whamanu yanga. E maua ia tunu pe eo tātou tunu. Wa tunu tau ati ai. E a pe o le pōlenga lea lau whionga le minsta. Ina ia lava pui puia tātou tunu. Ma ia to e ngā ati nai whapea po ia fufuanga whapea. Whaftai. Malo whaftai sau noa. Ia lau whionga le tamai tai minsta langa sa tā ue sui whono wa sau ngone ia. Vaenga le i launga whalau e tele. Sau noa ia. Lau fionga le fonga whetalai, au tele itali atu i le tūlanga lo sau noa i fōi ia le whaipule mai anoa maa. Se o tali atu wā i le whaipule mai si umu. Pe ia le mamao ia le ofisa o leo i pautasi mai a si umu. Ia e pe ia ona mai tau wina le tele ko i sau noanga le whetalai. I le tātou matanga luenga wā o. Ma le mitanga luenga o soifua malolo ina. Mana na o uma tātou ia 5 sutasi tu malo, 5 sutasi ia Falema, 5 sutasi ia onga. Au le mai tau watu, o tāpunis fale a onga. Le ain fai a onga. Le foi mai tau watu, ia o tāpunis Falema, o naisea, e le o mawhai o nanga whatau limaina, le lava o fōma. Ia atonu e whape nā fo i tātou matanga luenga o leo. E mo i lava o to tele tātou leo taimile nei. Ia ai pei o le vaenga le nā e sau pea o na whailo i tono o tātou maota al Palemene. Ia mautino e tātou te nau uma. Ina ia whaatino au nanga nei a wāsaunga le mu. Ia e ese foi le vaenga le mālo i lon tūlanga i le au te lenga. Pa malulua tuai le whaipule mai si ia taatia mai lo whanonga. O au leo te nofo baba aia o le minista o le mtanga luenga o leo.
se yo mai le fionga le li Palemia ia ona fao o ai le o lau tau sanga fo i mai ia se whamatalanga i tūlanga o loo popole ai ia le sui fai pule mai ano ama i le tato pili leo le citizen by investment ia atonu al tato vaenga lea o lo tatia al tato MCO tanga luenga le minister ia o te iloa inga o le apaya inga taluai sai lunga fo ka peneta le nei pepa ona isea ua fitu e le valu tau sanga talu ona pasia le nei pili lunga le Palemene i le family ona ai le ai ma se investor o lo invest ai ia atono tiute ai ma mtafa yo yel malo e ilo ta yala mfang fa vai pole ale mafuanga ia ta tia mai lo fatu tuanga lo fionga fai pule ia o le fo wa se mai ia fai nga malo fo ia o lo sisila i lava ma ta ua foi tu langa ia o lo e popole ai ia o lo yen tato Central Bank of Samoa o la tau ati ute mamta fai oi ia e fai la tau due diligence check ia ele yo o maingi investor mai fafo e pei o le vaenga le na nga i lea mta upu ai le i o nofo i lalo e whale wina lea nganga whaftai i la o mtanga luenga tupe po le mato inga sa tupe po le vaenga finance sector ia o lea ua so o mai ma join mai ma le MPE ia manisi fo yo SOE ia atonu o toa tele ai lava ia sui whaavai o nei a inga ai mo silfia al tato Palemene ia o mai le whai ngā malo ia o tau whaavasenga fo tato SOE budget ia ta pena tala o le tupe ia o mai fo i male whai ngā malo malana anawa tau ia manatu ele whai ngofie le ngā luenga sa whea ngai malmata ngā luenga o tupe e tau mawhai e whetu unai vaenga i se taimila i titi lea mawhai ai o na fono tātou Palemene o nau ta inga ia awane i umi o na tuu le tātou talo le tupe ina ia mawhai foi o na whaangai oi le tātou whai ngā malo ia e mamoli le ngā ngal whaaftai i le pa ia o lo i tū malo i la o tau tapua inga tatalo. O le lua ai nei o pae inga o le o tūla i mai. Whaftai la o tau whātua tuanga, ma la o tau wha moe moenga. Sa si i ai o tau au, ia ma tau toe filfili ina mai foi mulpola. Ia e whai ma leo le tātou tū malo. Ia e le whai se asa ma se mau la o fionga i le fonga whetalai. Pa malulu atu le tātou Palemene. O le afo i se upu ala amale, ona o le nau e pa malama lama ma tā upu. Na whesilingi ai, ia manatu mātou te matua atu i nā. A le nau ta inga, a le minister o tupe po lo utulanga po i whai pule. O le tū malo palau tasi. Ia tātou o mai whātasi. E whau tātou whai ngā malo. Ina ia mawhai o na au sia al tātou wa inga tau la. Ia si itia al ta maua inga. Ma maua se Samoa fi le mu, ma le saunga le mu. Manu te le ina le ia. Soifua, ma ia manuia. Ua talinga e fia longo le maunga na isa la fai. Ua e si i foi le vātele ma ua taulo na papa tu lotu. Whamaloa tu lau fionga le anoa ma le atoa ta penanga. A se tali malama lama mai fo inisi o saunoanga nga la ngā le mota. A whanga solo le tātou talo le tupi. O le te talo lava no foa, ia toa pēr lo finangalo i tō finga ma wala wina. Whaftai mo le tā penanga. Ia, o lea ua tātou se mai, ia i le whai unga o le kapeneta ma o le minsta mo le muli foilea le a fionga le sui Palemia. Ia o le asauni e tari fuai tau nisi mea, nisi vaenga, na sao noa iaisu i mamalu o le Palemene, whātatau le talo le tupe lua o lua lima, lua o lua ono. Sao noa ia lau fionga le sui Palemia, manuia lau sao nganga.
Le tu le ngang whaftai. Lau whionga i le whaftalai. Sai o ngā luenga i le nei aso. Nā tō lewa tātou taunu mai le tau whiawhi o tiute Palemene le nei sunga whanu. E lei whai eise me tala le nei tu māloma le sunga whanu. Tō le ngang whawhtai. Pai o Palemene whionga sui whai pule. Ai mai se lau whionga le whongwhtalai. Ma le ofisa o le whanu. Tāpua inga mau whaurulunga mta ngā luenga. Ma lo ngā lulue i le nei lua vai aso. Ai le si le sao le nei isu ngā whanu. Ma le tu malo whale alili. Papai le tapo inga mau ala o whionga le li Palemea. A me se o whionga i minstalanga lango. O whionga vui mala o whionga teituave. Pa ia o le tanga luenga le whionga le Palemea. A le tātou sekta o ngā luenga te te le tapo i maia malmanuia. Au so tātou sao mo Samoa. Nei talo le tupe. Nei manuia. O lea ua la se le tūta whaitoa. Tau mai le lei foil me tautu. O wao lea ua e papa ao le paia o le whono o ao whaitula whono Samoa. Le nei tai ao na liunga lua. I le anga le lei o le atua. O lea foi ua motu i le tai. Le tātou whamua e pei o le tai ao na sola. Whapolo ma le whasangi. Ma o tātou mua i tapa i tulia le te tā. Walo tātou sao i amanuao. Ala le taulanga si tia ma le vi inga i le atua. Sula ailo na lofa malona whamaoni i le wholaunga Samoa. E le ngata i le nei tau sanga. Ai ana whainga malo le nei wa se fulu walu pai ainga. Tau tai lava e le nei Palemene. O tātou tofi o Samoa le atunu pele. I lona au alofa, sa ia apele pele ina ai, le nei Palemene i futia walu, e ale paia inga lona sumafitu. I lui tau, au lo tātou whatua tua, tātou pene iai. Le matai saula valeo le tua malona mana la vea i wha mawhana whana. Sa i e ta pena ai le wha moe moe o Samoa. Mai ai lana whainga whitwhiringa e o mai le nei amatang fau. Tātou wholau mai ai lona whi le mū. A wao lo ta ui ai e si o tātou watu nuu le tau whawha le tua. I o ngā nawhatausi. O na langi tāpua. E ale langi te talo i le atua o lo whawai ai Samoa. Ne i tāpua o ao ina le whamoe moe o lau whionga ma le Palemene o Samoa. Se manuia ma se atu saloto. Lau whionga le whongtalai. Manatu ai le whamoe moe le neita au na lingua lua. Le tala no ina, le tala o le tupe a mata, o le nei paia inga. Ma e ule anga le lei o le atua. Aisea, a wao lea wa tātou se i pe au mata la loa o le nā lofa. Ma lana taita inga mana, pe o ne tātou moli mawina i le nei vai aso. Le laulili wina o le tofa ma le uta le Palemene, o le amatanga o le paia inga sfumalwala. Le itioa le salamo, na ia whapea ne louanga ngai, ia e whamanu watu i le li,
O mea mo foi te tonu ia ta. Ia whamanu I lo suafu pa ia. Lo wanga ngai e whamanu atu I le li. Awa foi ne ngalo. Se mea tasi o ana me alofa. Vivi atu ia tau I le li. Awa e le leo ia. Awa e whaava vaulava. Lo na alofa. O fionga fong talai mai fa tulol pa ia o mota. Palemene malai te fau. Malai tau avele atunu. Awa te fau. O malai o fau tungatang Samoa. O malai fili tanganga ile to fa. Fa sua ile fau tanga man moe sa ile wa fai o malo. Man manuia o se tato o tunu pele. Fai va lo fia ao nao sui mamalu I tu malo. Lupe an faia mai le fui. Wa le Palemene mo le manuio Samoa mo tangata. Na o fionga fong talai matu te fatalofa. Ile alu fa le moto le Palemene le nei tuas. Fio lau fionga fong talai le mota. O le tai le Palemene mamalu Samoa. Sulau sunga le teitai o le tuangai. Fiolau fionga le sau fapito. Aia sui mamalu le Palemene. Fiolau fionga le whailau tusi o le fono. Molo waa. Lo tautua ina le Palemene. Mātou fata alo fatu. Aia le tua le pulenga fatonu. Le suta puai mai inu ese o lau sunga le li Palemea. Tai o le malo lau fionga le laule le maritoa. O la tai vao le watea. O la tai vao Smith. Sulau sunga mil polo o le sui Palemea. A fio minsta o kapeneta. A fio minsta o lango. E ale la lango te talo a fionga I whauru lungo mtanga luenga umal malo. Lo tautua ina. Lo tātou atunu. Whaatalofa I le tāpua inga mau. Lau fionga I le au mamalu le malo o mana masiofu. Lau fionga tui male li whano o wale toa soa lau vi le lua. A fio sui o le fono sui to fia. Mau to masiofo. Fio lau fionga le whamsino sili. Male I tutino whamsinonga. I li I mata mai tai whamsino. A ale mitanga e luenga o lo tautua ina. Le ai tu fale o lo tato malo. Awa le tafotolu whawhitawa ngai. Te whapai atu le whawhonga tāpuai mai. Si tātua tunu. Awa le whio tama ma inga ma la tu tama. Ainga o tupu, ainga o Ainga au papa, ainga na te whaiwha. Aia tula tu tausi tupu. Ia tu mua mapule I tu au ma la taua. Ainga ritai ma le vao Fonotaga. Ai matua le tu I tala le leia le atua malona finangalo. Sua taitai o kai le sia ma lau whainga ruenga te tofi le atua. Lo fitai tunga. O latu whaiva whao si taulanga. Mo le atua malona finangalo. O te whaatulu wat foi. Pai o le whainga ma lo tuila manua. Fio lau whionga le Convensili, Lieutenant Kovana. Le fionga presidente o senate a mai se fonftalai ma sui mamalu mo tailua. Le fionga famsino sili mal mamalu famsino. Ia la velea wa sua mal vai fanua fo mai tulangi I tu au malela taua. Saole ai ale na niu na sailua. Ia le motsa wale fio la una mtas. A fio fatui lenga toto. Upu ia da te oima no tele. Ia sau ngatana, ia o Samoa. E afu mai malai tele se ia pa ia. Filima pulutu. Tawilo ai manua malo. Walo ia ai le malo le tua mo Samoa. Tau whionga whongtalai. O leo tātou mo le mauina le tāpenanga. Whionga le li Palemea. Ma le tātou whainga malo. Ta wala tu le whionga I le minista o tupe.
Ma tātou ngā ruenga whaatino, mo le nei tau sanga whaare tupe. Lua lima, lua ono. I le amatanga o le pae ina, lona sifuru walu le nei. O lea ua, ma ea sau noa, whiunga le minstau tupe. Tuso le whamoe moe, le lei, a wale nei whainga malo, mo le tau sanga whaare tupe le nei. A le vai mamau le lima tau sanga. E tau ia ino whaatepa le nei Palemene, i le ano liu ma le ano fale, o le whamoe moe, o le whainga malo, o le whaatuatua i le atua Samoa o tas. I lalo le taitainga lana whiunga, le laule le maari atoa. Le li Palemia, o le taitai o le malo. O te tautala ai ma le whae tete, i le awa tele te tau ai, so whatau waa, whaleo ai le to wha, lana whiunga le taitai o le malo, ma le whainga malo, mo le ulua i tala o le tupe. O whiunga le whongtalai, i tā penanga le whainga malo, e la mua i le whinangalo le whiunga le Palemia, o Samoa o le nuu, o le ainga, e wheso tai o na ngafa, e whese tai o na ainga, e ainga i o na whaleo polu. A e suri tau tua i le atua fofoa, le atua o Aperamo, le atua o Isaako, ma le atua o Iakopo, e ala i le soifua tau tua i so se tiute, ma so se valawina. Whapenane nau ta inga lau whiunga le whongtalai, le nei whainga malo. Ai se ai tā ua o tātou ainga. Lau whiunga le whongtalai, o te whia tautala. E tā ua le whainga malo le nei, e tūlanga tātou ainga. I tā penanga ma le angai mai, sa ilo tutoa, e le whiunga le li Palemia, ma sui mamalu le whainga malo. Whawhi tāuri, sa tutupu o lo tutupu. Ma ele tali tonunga, ta pena ai, se whaavai le lei mo le angai le numanai. So se whainga malo lava, e tā pena mo se atina, e manuia o se atinu. Lua vaenga e atia e. E atina ina o tangata, ma le atina ina o lana infrastructure. I le i whae ngofie tā penanga, mo le atina ina tātou tangata. Aisea, onga whawhita uli, i le soifua malolo ina, ma le soifua o ina. E maise ai, e tūlanga o ta oto ai, i le teimi nei, peitai, tātou lava o tangata whātua i le atua. O le atunu e whawai i le atua, o le atua foi, na te wheso soani, i tātou wati nae. Tolu vaenga e na nau i ai le whaamoe, o le whainga malo, atia e o tātou ainga. Atia e manuia la le tino, soifua maloloina ma le soifua oina, i o tātou ainga. Atia e manuia la le mawhawhau tulou, tonu o tātou ainga. Ai sili ai, ia tinae i le soifua whalenganga, i tonu tātou ainga. Ai sea, ia whātu mawina, tali tonunga whakeusana, mo si o tātou atunu. E eile tali tonunga e le toi tau whamatala ina e le nei mauta. O maea o no o iai sao noanga, whiunga le minstau a onga, ma le minstau soi fua maloloina ea, pa pe foi le sao noanga, le whiunga le minstau tupe. Pe tai e au lava o na manino, vaenga au te teli a wale tā penanga manuia o le manai mua o whafonga ro tātou atunu e le whamoe moe o le whainga malo i alo ma whanau po pepe fau
E ala ilana fesoasoani tuina atu mo i pepe fou. O le fa'amoemoe tāua ina ia auina mai le amataga lena. Fainu mela fa'amaumauga talafegai. Auā tapenaga o le lumana. A tātou data for planning purposes. E tāua ia fa'amaumauga laufeoga le fautalai. Ai se ai mawhai ai ono tātou fuafua mamao i au ngā tupulanga. Ai mai se wha tupula ia pēr. O le whai tau au whai o tātou tangata. Ina ia o tutusa le whai tau au whai o tangata. Ma ati nae o te mao a inga. Ai mai se le ati nae e whesoa soani wha toto ngai nai. Le ati nae o se tātou atunu. E le ngata fo i lea. O ia lava whaamaumau, e whaonga ina, a wā le fuafua lele, o lo soifuanga manuia o tātou tangata. Lona rua lau whionga, o le soifua malolo ina. Pei au na si la fia le whaamamoe ia o ngā meta. E mai se lava, i mea tau mawha peifo ina sauno ia inisio sui. O le whaamoe moe o le ati nae. Ina ia ngā lulue whatasi. Ia veo le matawha ioi, anu, a mātua, ai tū mālo ma le atunu. Le soifua manuia ma le soifua mālolo ina. O tātou whanau. Ai a mata mai, ia o ngā mata. Ina ia le leita pena. Ina ia whao ngā fua o whae le leanga o lo maua. I o tātou nuu mawhia, e ta pena ai, tau mawha te tau, mo alo ma whanau, i a onga whateita. Lau whionga te whongtalai, lesi lea ngā luenga, e ngā lulue so tau au ai, le malo, o whono whawai, ina ia ausia, lea miti ma lea whame moe. Lau whionga te whongtalai, e whapena fwoi le nau ta inga. I soifua o ina. Ina ia to e tapu e mai a o ngā mata. I le te minei, e o na whawhafonga i ele mota. Pasial tu la fono, ina ia a onga i le whātou sanga. Peitai, na nau le whai ngā malo, ina ia wawe a mata. Aisea, ina ia te pena, e whina ngalo tala whengai o whanau, a o amata mai. O le ati na e ina o le whina ngalo whanau, e le wā o le whanau mai, ma le 5 tausanga. O le taimi tā ua lea, e ta pena ai whina ngalo o tātou whanau. I le soifua usi tai, i le soifua whamaon, ai a le toanga, e ngā lue. Lau whionga i le pongtalai, o le soifua manuia o i whina ngalo se tātou atu. Nere o pose lilo le mota le nei. Suinga wai ai le soifanga. Sa wanga i tutonu a inga. Ai mai se tele whawhita uli tutonu a inga. Mai se fwoi a fianga whalau whasaina. Tulanga fwoi a onga whapena. Lala lea e tāua e whainga malo nei tāpenanga. Besi lea vaenga lo ave e wha mua. Ni se whawhita au le afo mai te mau ainga. Uti te mau ainga. Tonu ainga. Mai se foi te leila tau malanga inga luenga whawhitaimi. Ai tu ua ainga matai tō lua. Ala lea wa si ai lunga le tau o le tutongi mawalalo. Aisea ina ia wha solo ona si lea tutongi ia tala whengai ma tutongi o loa ngai. Ele mawhai ona wha tusa lia. Ai ua whainga tā ona toi sue halo ma whanau. Tautua ina sio tātua tunu. E o i pei ona saunoa le whionga ile. Ministao a onga.
sila whainga malo i mata upu tala whengai e au ngā molo tātou sio manga ma le tautua ine o sio tātou o tunu e ala i ngā luenga o vocational education lau whio o le ati na e o nuu mai tu malo tele fina ngalo langa i le nei vai aso le tātou poloketi e la langa ai ati na e tutono nuu mai tu malo e au na whalananu atu se teimi o sola lau whionga le whongu talai le tūlanga na ta oto ai e fua o le tango lima whawhitai le atua wa iai le swinga peitai e au lava o no tātou ngā lulue e ati nae si tātou o tunu o pongi mai mamalu i tu malo pule mamalu ali ma fai pule a inga a ale pule na lua sa ao matamaitai faletua matausi ala u fai ngā luenga le tu o tātou uma tātou te lima e ati na e whatasi si tātou o tunu ia ngā lulue i tu malo moro lato wati nae rona lua lau whionga i lea lava poloketi ia pole ati nae mo nuu mai tu malo a sila iai i le tūlanga le wata oto ai i le tai 2 miliona li tu malo e se lau ma le 2 miliona i le tausanga i le 5 tausanga e 5 se lau se 10 miliona o lea ua whamatu a wā le ati na ina o se tātua tunu e le i titi le nei se lene a o le whamoe o le malo ina ia tinae lo ia vanoa tu ia tupe whawhainga luenga le si le whamoe moe le nau tainga ina ia responsible i tu malo e lato tupe maua ma tupe whasili ai a ia whaawa upea le ati nae sustainability lau whio whamoe moe le nā o le tātou poloketi nei o le miliona lau whionga whongtalai o lea i leo te lenga lau whionga whongtalai nau te inga le nā i lea tina ina o tātou tangata i lea tina ina o ainga o whanau e o lava pule mamalu ali fai pule whaletua matausi e o lava e kālesia a wā lava le soifua manuia o tātou tangata nau te inga lau whionga whongtalai ia i puipuinga whawhita auli o nei aso e lava o na saunoa le whionga le o mai ta e mi stau tupe te ngai mantanga ruenga o leo newe e le whawhita auli pe mo sau no iai whionga i sui whai pule whawhita auli o le eisa e le ma whai o no tātou a ngai atia aolo iai whatasi ma mala ia lau whionga tulou mota le nau ta inga ina ia tineia ia whawhita au le ngata li sawanga i tutonu a inga manu ma whionga e whapena foi le tūlanga ia o le tātou whala au whasaina lau whionga whongtalai i le leo te lenga lau whionga o matanga aluenga a le whionga le li Palemene tanga aluenga o le Palemene tanga aluenga o le loia sili mai se le matanga aluenga vai fafo ma le matanga aluenga o tangata o pulea tangata whainga aluenga al malo telefina ngalo sa whaalia ele mamalu o whaipule ma ua whaamawina i leo te lenga a wanga luenga whatino lau whionga le whongtalai e tai o le whautuanga na tuina mai whaamawina lau whionga e mai se lava le puipuinga o tua oi whavao malo e le ngata ia i la tau e
fai malanga mai ai fa pena fo ia tūlanga o loe awina mai tonu ma o fa mawina le nganga fa lo lo nga lue so ta wai ia le mtanga luenga o le Palemene ala ile tatou immigration e mai se tanga luenga o fa toanga ala tatou biodiversity ia mai se foi le mtanga luenga o tuti ala ia I o loa lawina mai tonu lau fionga le fongatalai o le tulanga famawina ia ile tatou loi sili tulanga I fautuanga I tula fono tolu na I tula fono sa ta ue sui malu ma o le anga lulu so tau au ai ia le loi sili ai mai se tanga luenga o lo fengai ma tula fono ini tulanga tala fengai pe a tu sai ma le finangalo le fionga le Palemene ma le kapeneta moni suinga tala fengai ole mai se foi pe ona ta ua tu la fono ile tu se ina o matanga luenga pe ona ye matanga luenga tute matanga luenga o tupe maua lo fionga le fong talai o lo o na tu le mai ona tadi ile fionga le minsta ai pe on famanino o mai on fa maunia le tu se ino nem tanga luenga e fainga malo mo vai tu nei lo fionga o tu langa u fa matu ina tu la fono e fa ma tu ai le tu se ino se fo fanga fa mo le fautuanga mai le tanga luenga il terminei o lo tauto ia ile langa tonu ia vai o mai ona ta pena e fainga malo au ia ni si vai ngo fa mawina le nganga ina ia mafai ona fa tu la fono ina fa tinungo ngaluenga malo petai menino ia le fionga loisi tu langa tal fengai e ona sau no ia le mamalo sui ile eni so sui sa noa ile tulanga ava no fainga luenga ia ile le fatu muina o tatu ava no fainga luenga lau fionga ile on talai lo ia ava no fainga luenga ele o fatu muina o tulanga masani tau sanga teitas tele mafuanga e tupu ia tulanga fapea pe o tangata ia e famavae mo tu isi vaenga ia pe malanga foi fafo ia o fiai foi ia pe amo inisi fa manuyanga ia matofi isi mtanga luenga ia po fafo foi I business tu moti fala tonga malo ava noi ele me fai ona taufia e tupu ai le tulanga o lava no pe o au no fenga luenga lo fio au fa mawina le ya tu alalo su fe pule pe au na sa no le tulanga o seleni fa sawina ai mai se foi seleni te tau on fa mai ya pe ona te pena ina ia tatu talafa tau tupe ia foi isinga luenga fenga luenga e tau sa ili ai I tangata to mai fa pitoa fa tumuina ono le uti o la tou e ai to mai manga va tal fengai ia mo ia fa mo ia miselava ngalwe nga tau insinia ia mai se ia a matata fa pitoa ia o fita tunga ia mai le tau le nisi ai se foi le tulanga tau la fumanu fa toanga mai se foi fa ia onga malo ia peo o ava noa ia lo uti ai e mai se atu tonu ngā luenga malo la feo lo talai ia o lewa fa mawena foi wa lo fatino le longa tele al komis al tato public service review ia mai lava tau sanga lua ia o mai ai le tavatino le vanga mo ia malo fanga solo pe ina ia mafai ona to auto le anga ton langa ia tu lumana mai se lava ia va no le fatumuina po mana mia pea pele ai mai se foi ia ava no tala fengai wa
fa maliaina fa tinongo ngā luenga malo mai le taimi le taimi lau fionga ya pe au na taua sa foi ya le malu sui i le tongino fa monianga mo fa ya onga ya po early childhood education fa mole ya le nem ta upu ya nga fa man tanga luenga wa onga pitai ya nga lu so tau au ya malala pisa sila tu tu ai tong ya ina ia fatinu le nga ile tulanga tala fengai ya ole au telenga le ala fionga ya ia le sile le tulanga le visa atu visa lo mul mai tanga luenga mai a November ile luo lima o ila to umo tanga o tanga tanu o Pasifika mai atu no Pasifika o fiam Samoa me fai na fale New Zealand e no ma se visa visitors visa pe o le visit pe o le telenga lea ia o le moli mai ia ale tatu mtanga luenga o vai fafo ia o le telenga lea o mata upu ia tanga luenga le fionga le Palemene o lo lalo le mato ainga taimi le tu mau ia mo le nei taimi la fionga talai no wo mai lea ia malia lava lava fionga i sui Palemene le se malo lo pula mai sui fa la tonu o la se mete fia se me fia fa sa o mamma na malvanga pulmuri na ele sa no ngale sui Palemene ia io visa ia se sa la nga ia tunu fafo sanga luenga le tatou malo e so soni ia il fenta mal polongo la wil tatou tunu le nga ko le visa New Zealand le visa Australia o mo ko fainga ka ko e kaunga ka ale mtanga lava sa fiu New Zealand tar sanga mai sangi ka ko me hole le alu online ia me ai le mfai ka ke le mana o i fai pe i office ia o fai ai pe tai fa fengo fi ai mo New Zealand o ngalu online me mo la to afen ofia ofen tate ni mo tato tangata ma tulanga ele la tele o tato tangata ya mesera le le mqa ma wo no le ngata ma wo no tele wa tala le o mai e wa waku ave me ho yo pu fa tasi mai si o so o ile lo fa tasi tal sanga tangata mai asia ma afrika ma tangata wa pena e mangingi ko me tato tangata e o mo kwa ke le alfa le tonu le o ye o isa tangata ita to fa pule ma atu tu le ye malo o foi au mo fiu o tangata e o le mfai no ia se fa mo moli o ka o nga fa ave stato lango i me foi kam foi na isi tangata Samoa New Zealand ma Pasifika ia fai o ma o lunga la to visa ia se kam foi ngo fi mo tangata ia ni nga ko New Zealand Australia foi la to wa pionga ko Samoa ko ia su yo netu e o mo solusia tu no ia e visa free New Zealand e alem kwa ile vanga ko fai pa anga New Zealand ka ko wo pe ka ko se uso ia ele fai on tupu na me motato ia ole pa anga le tauna tanga ia tato malo fenga fotala asa lava no fionga fo fotala ia se malia lava lava fionga ile suite tai la ngalena mo molia sa fatalo se tu lava no le fa la via sa fatalo se me fi fa sa o pe ole me fi fa mamlam ia le sa no la fionga le swimming staff after tele sui Palemene after tele la mo sa no ole me silin tawa ole visa le o tawa tau foi mai nei ai fata sia tu in Fonotaga ma workshop foi ole visa on arrival in New Zealand lo fanga solo lo tula ya tula alo fangia lango le visa on arrival in New Zealand lo ngalu ele fionga ya afanai ya malato committee ya o lo fa foi le tulanga in New Zealand ia pe le ala le tula ya tu mal fa lo le fionga su mensta o su Palemene ia se tu leva no le fionga le suite tai le tuanga ia ona la foto lo le fionga le Palemene ia o in malai fina hala sa tai lo fionga fo tai mo le no le mta pula le tasi ona le fo sa ta u le ta talanga nei tu malo sa ta pa pola to nu la position o ta to malo ele mta pula le visa le free visa le pe ona sa no ho ia sui malu ia o ma vai atu ona ia le tai to nua la fionga sui Palemene
e tau au no nai pea i le mano New Zealand e honor the spirit on the treaty of friendship. On the treaty of friendship, avil fataua. O le o inana tātou osi whea ngai man mano New Zealand. Ina o tātou tuto tasi. Ma wha se se lol mano New Zealand mai a tātou. Ina o tātou tuto tasi da whea iwa se lau na suma le lua. Nen tātou osi whea ngai. O tala le nana wa whea sui Palemene. Tau na honor the spirit of the treaty of friendship. Ia, tu lai mai ala wa whea ngai le. Ia, maria whenua lau whionga le sui Palemene o lo iei whaula vea la whionga tei tai le tuangai. Ia, le sau no ese me fia wha. Ia, sau noi. Te whananga atu whapele iei le tourist visa. O le mena sa tauna iai. E atunu uma o le Pasifika. O le tourist visa. E o tuetanga ta whao. Mtoe ese mai. A tau nuu lai le se visa. Ona whatonuina la tangata le alwe whaisona visa. Mo le toru masina. E mwhaiai ona nofo. I te toru o New Zealand te hore se mai. O le mela lea e commona e tele o tunu. Ai Michelle Commonwealth. Ai o le mea sili o la makaukia. Ai Michelle New Zealand Australia. Lato ofisa e nei. E mala malama le lei. Ile nga nuu a Samoa. Ao i whala velave. E mo mia mai e tatu ainga. Le matai o le ainga e ruatu e whai wha velave. E fiu o lo ofisa. O le kokele ia. E o a le vasongai. O aku foi. Ia no whai ale o le tusi ma le whano noa. Ave a New Zealand i tutonu nei. Ave a Australia. E le te tau on le malama le nganu o Samoa. Ai me so le no nofo nei. Ei isi fai au e whakasa. O tu ia tia o fiu. Ia na avela lo tosi whatu am whai no. A fai au. E le kakau o ngā kawhia. O la tau le o tu o. E wha amio le le tangata o le tātou o tunu a mio leanga. Ai o le makua maua e o le melea. E whai New Zealand masukali. Paua le mea. Ia te tala tātou tangata i mo whavelave. E mea ka ua la ngā. Te tala o tātou tangata mo whavelave whafose. Ma tātou tangata atu e asi. Whanau. New Zealand toi fo mai. E leo mawhai. E makua le anga le mele o lo iai. Ai nā paua le malosio e mwhai ai. O na sui le melea. O le tātou malo. E peo na saunoa le sui te tai. E tāua tele le lo tea o le mta upune nei. I lalo le tātou treaty. O le treaty le o le whawhawo inga. A Samoa New Zealand paua na le treaty. Whapea na saingi New Zealand. Le se si treaty whapea. Alal mea lai o ngale kausisia. Mea le taun tātou turi loa. O le whautuanga. Malo whaftai lau o whionga i le a fo i le. Tai lo i tuhai malia lava lau whionga le sui Palemene sa i tau. Ia malia lau o whionga le tai o le tuangai. Ia ona o tātou whamau ngā Fonotaga i hensat. Anga le mau atu sa e sauno anga whapea ona o visa o whaiwhea au e anga i New Zealand. Ia ona o tātou tangata a mio le anga. Whautua ina le whamau le ofisa ina ia tu ese le vaenga o le saunoanga. Ma le anga whaloalo. E wha mio le leina. Ia tātou whanau e wha le kongu le lako a mio. Le akau ke vai aku, me le kupu fo isi e kaku whangau. Wa a fia i mei o kengi. A o le tau mo whainga a e kalesia. E ave lotu. Tasi nā mea tāua te. Ia lewa mau atu. Ia ono la fonga. Ia ai malie le wha mau. Ia sui le upulea. Ia wha a mio le leina masanga wha atili ai le. Ngā luenga tala le lei. Ma le nganga wha loalo. Lau whionga sui Palemene. O le visa lava le u iei wha ula vea i e wha. Ia se isauno ia lau whionga sui Palemene. Awa leo le mea tau pole. Nei tala ole le Palemene. I le ese o whauinga ina upu. Ai la whaina lau whionga.
o le nganga ia ina ia mamalu le o le Palemene wa isi le vaenga te mai tau a ile tulanga iai o le whaupunga le ilo whio le la whateo tu le from November 2025 people with passports from Pacific Islands from foreign countries including Samoa can visit New Zealand from Australia without a visa. Ia tulanga na le ai. O le a titilo ai, lo fe un long talai, la sole nei. Nei vai aso nga luenga le fe un le Palemene, lo fatal no vai ngai. Lo fatal no vai ngai. Sa ma tu alo ai le tulanga le na lo titilo ma awa salo ele misi foi ia official fe un minsta. Ile o atu o ila tau e talsanga mo tusi la lango ia ila tau visa e fa penala o fionga ele te fontalai e fa aftai fa mawina le tulango iai ia e tātou pautuanga ia awalawa le ngai luma o le tātou ngā luenga mna tinae lo fionga lo talai o no mai lea ile tulanga tātou infrastructure e lava ona tong fai atu te sola le atina o le atunu e tau ai le infrastructure atia o tatu tangata atia e tatu infrastructure maftai te sanga tele i le atina e no le vaenga pe tai ia whengai pēr malu tau o tatu ngā luenga te tele ma o le lutau ngongolo e lite o le tau lo fionga fontalai o le tau e fatino ai ngā luenga a tu se tau fataitai e ma fai ona meta mai mo fataino se kilometers tas fai ona meta mai le miliona e tau atu le tolu ma le afa miliona le tau o kilometer tas e le o toe tango fi a me se foi lo fionga au le tau i le luas futa usanga talua sa ma fai ona fatino le ngā luenga i le luas e lau afe e le atu se lima se lau afe lau fionga le onga leo le tulanga wa iai mai lo sila toan malo ia ile tulanga e au ona fatino ile vaenga iai nei vaenga e tātou te sa amata mele tāpenanga o le tātou reform Bounce Field reform o le lua afe o le lua afe ia le sa avese tātou Public Works Department ia ai fatino ele tātou Ministry of Works ia tu fatase ma le tātou Transport o nā le sa tu o tu tua le fatinonga o tātou luenga i konkalate ia pa ua outsource i tua le fatinonga o ngā luenga o wala mai se foi ngā luenga te tele o le whawina o tātou fale au le meu mai tauina lau whiong ia o le mawhai o na tutu na il malo e fua ia na tupe mau i lea taimi ia le tau o tātou ngā luenga a fua i le whai o tātou sanga ia mo awala ngā lue a ia le nei pwona le Palemene tōrus fulu ono i poru ai luas fulu lua i sawa lona winga limas fulu walu ia tātou awala ia whapela reta i le minimum cost te miliona kilomita i lona winga limas fulu walu miliona pe tātou tu i lau te lenga i le nganga lea a o mana onga uma o nuu mai tūmalo o se mana onga te tau o tala whea mai aisa o i wha moe ai te mau a ingo se tātou atunu. O la nganga lea lau whionga le whongtalai, lea e taun whai te toi sila sita toa ni malo, ma le whainga malo. Ia, i le tapenaino le whainga whaavai tala whaingai. Mo lea whaamoe lau whionga le whongtalai. O te whamaruru atu lau whionga sui Palemene. Taluai o lea o mai taimu le tātou malo longa, o vairu pe inaari sao noanga lau whionga. Lea mwhai un whaawau pe a fo i mai tātou malo longa. O te whasisilato whatatia ese nei tau manga le whono au whai tula whono mo le malo longa o le fiafi, tātou tito e tau au fia le tula e fitu le fiafi.